자, 우리 기도하고 시작합시다. Сега бүгдээрээ залбираад эхлэе. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхны эцэг минь танд талархаж байна. 우리에게 귀한 만남을 지난번에는 주셔서 몽골의 신학교를 살피게 하시니 감사합니다. Үнэхээр та бидэнд өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн өдрүүдэд Монголын Библийн сургуулийн төлөө биднийг дахин уулзах боломжийг өгсөн танд талархаж байна. 다시 새날에 이렇게 로마서의 말씀을 공부할 수 있도록 시간을 주사오니 오늘 증거되는 말씀을 통해 하나님의 뜻을 깨닫고 우리가 하나님의 사람으로 살게 해 주시옵소서. Бид нар дахин Ром номыг сурахаар энэ 7 хоногт дахиад цуглаж байна. Үнэхээр Бурхан таны хайрыг ойлгож, таны үгээр дамжуулан таны хайрыг ойлгоход таацлаач. 하나님의 나라를 위해서 무엇을 하며 또 때로는 어떤 마음을 가지며 때로는 어떤 태도를 가져야 될 것인지 오늘 말씀을 통해 공부할 텐데 하나님 깨닫게 하시옵소서. Бид нар үгээр дамжуулан Бурханы улсын төлөө ямар сэтгэлтэй байх, ямар сэтгэлийн байдалтай бас бид нар өөрсдөө ямар биеийн бэлэн байдалтай байх ёстой вэ гэдгийг бид нар суралцуулна. Бурхан та биднэрт энэ үгийг ойлгох тэр хүчийг өгөөч. 학생들이 열심으로 참여해서 몽골의 하나님의 구원 역사가 다시금 세워지고 또 몽골이 안정되어 나아갈 수 있도록 역사하시옵소서. Үнэхээр үгийн дагуу суралцаж, үнэхээр та өөрөө бидэнд ажиллаа хэм Монгол улам илүү оюутнууд маань улам илүү босгогдож Монгол хүртэл Бурхан таны өмнө ямар нэгэн аюулгүй амар тайван байхад таацлаач. 시간 통역하는 우리 세기 부족한 종 모든 학생들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. Тэгэд орчуулж байгаа орчуулагч болоод бас үгийг зааж байгаа боолтоо гэсэн таваараа хамтаж өөрийн ивэлийг өгөөч. Эрдэнэ заяа дуугаа 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. Тэр компьютер 남지막지 байгаа шүү. 남지막지 байгаа маа. яа тэр Би ажил дээр байна. за окей. Миний нэртэй 남지막지 байгаа. за намжмаг хоёр ороод ирсэн байна. 에르단자 지금 화면이 상당히 좋은데 문제는 이제 거기 음소거를 해주세요. 그쪽에 음소거. 남침агч наад компьютерийнхаа дууг хаачих намжмагч. На компьютерийнхаа дууг хаачих та. Амар юу яагаад вэ? 자, 이제 잘 됐죠? 자, 우리가 지난번에 14장 말씀을 살펴봤습니다. 자, бид нар өнгөрсөн удаагийн хичээлээр 14-р бүлгийг үзсэн. 자, 여기 14장 말씀을 어떻게 보면 한마디로 표현한다고 하면 17절 말씀. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. 그 말씀이 14장의 핵심입니다. За 14-р бүлгийг бид нар ганцхан өгүүлбэрээр илэрхийлнэ гэх юм бол 14-ийн 17-р ишлэлдэр нь учир нь Бурхны хаанчлал бол идэх болон уух явдал нь биш харин ариун сүнс дотор зөвхт байдал амар тайван хийгээд баяр баясгалан юмаа гэсэн энэ ишлэл одоо гол одоо цөмөн байна. 그러면서 20절에도 식물을 인하여 하나님의 사업을 무너지게 말라. 마무리 다 정하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악하니라. 이런 말씀을 했어요. За тэгээ бас 20 дугаар ишлэлээр нь харах юм бол идэх юмнаас болж Бурхны ажлыг бүүнөрөө үнэндээ бүх юм цэвэр аж харин тэдгээр нь өдрүүлэх саад болж иддэг хүний хувьд бузар муу байгаа юмаа гэсэн. 자, 하나님의 사업이 뭐지요? За Бурхны ажил юу вэ? 많은 죽어가는 영혼들이 하나님께 돌아와 구원받는 것이 하나님의 사업이에요. За олон сүнснүүд тийм ээ Бурхны өмнө буцсан эрен аврагдах нь одоо Бурхны ажил байх нь. 또 믿음이 연약한 자들이 자라나도록 돕는 것이 하나님의 사업입니다. За итгэлээр сул дорой хүмүүсийн тийм ээ одоо итгэгч нарын
итгэлийг өсгөхөд туслах нь бол Бурхны ажил. 자, 그 일을 위해서 우리가 어떻게 보면 선교의 일이라든지 선교 사업이라든지 우리 신학교라든지 이 모든 일들이 다 진행되어 나가는 거예요. Тэгвэл энэ бүх зүйлийн төлөө сайн мэдээ түгээх эсвэл одоо Библийн сургуульч юм тий одоо манай сургуульд ингээд сурч чинь Библийн хичээлийг хийх, Библийн сургууль сурах, Бурхны үгэнд суралцах маань одоо энэ Бурхны ажлын төлөө энэ бүх зүйл хийгдэж байгаа. 자, 하나님의 사업에 결코 손해 가서는 안 됩니다. Бурхны ажилд ямар нэгэн одоо хохирол амсуулж болохгүй. 그래서 음식 먹는 일이나 날도 사실은 중요한 일입니다. За үнэндээ идэх болоод тэр өдрийг одоо юу гэдэг дагах нь тийм ээ одоо мэдээж чухал. 그러나 진리를 잘 깨닫지 못한 사람들을 때로는 멸시하거나 또 그 사람들과 다투어서 더 큰 하나님의 구원 운동을 해나가지 못한다고 하면 그것은 지혜롭지 못한 모습이에요. Гэхдээ энэ маань болохоор яадаг вэ гэхэд үнний ажилд саад болоод тийм ээ одоо Бурхны авралын ажилд ямар нэгэн саад болж байх юм бол энэ маань одоо болохгүй байх нэ. 그래서 사도 바울은 그 하나님의 사업을 위해서 때로는 믿음이 약한 자들을 믿음이 강한 자들이 보듬어 주라는 그런 메시지를 던지는 겁니다. За тэгээд Илч Паул юу хэлж байна вэ гэх юм бол итгэлээр сул дорой хүмүүстэй тийм ээ итгэлээр одоо өссөн хүмүүс нь туслаарай гэж одоо хэлж байгаа. 자, 오늘 여기 15장도 마찬가지예요. За тэгвэл өнөөдрийн бидний үзэх 15 дугаар бүлэг маань хүртэл яг адилхан. 자, 15장 1절로 13절까지는 바로 그 하나님의 사업의 연장선을 이야기를 합니다. За тэгвэл 15-ийн 1-ээс 13 дугаар ишлэл маань Бурхны авралын ажлын тухай одоо хэрхэн одоо явагддаг тухай гарч байгаа. 어떻게 보면 15장의 전체 주제는 하나님의 구원 운동을 위해서 거기에 목표를 두고 살아가라 그런 뜻이에요. 15-ийн ерөнхийдөө гол сэдв нь юу вэ гэвэл Бурхны авралын ажил гол анхаарлаа хандуулаарай гэсэн утгатай байна. гол анхаарлаа хандуул гэж байгаа. 자, 그 일을 위해서 어떻게 보면 약한 사람들을 보듬어주고 Тэгвэл энэ Бурхны авралын ажлын төлөө тийм ээ одоо бид нар сул дорой нэгнээ одоо өссөн нэг нь одоо туслаж. 자, 그래서 예수 그리스도께서도 그 일을 위해서 자기를 낮추신 모습을 또 증거하기도 하는 거예요. За тэгээд Есүс Христ хүртэл энэ Бурхны авралын ажлын төлөө өөрийгөө тэр дорд болгосон байгаа. 자, 우리가 하나님의 나라를 세워나가고 하나님의 구원 운동을 해나가기 위해서 다른 것을 좀 양보할 줄 아는 사람, 그런 사람이 지혜로운 사람. Бурхны авралын ажлын төлөө тийм ээ Бурхны ажлын төлөө бид нар бусад ямар нэгэн зүйл хаяа буулт хийж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ буулт хийж өгч байгаа хүн маань тэгвэл мунхуг биш тийм ээ энэ мэрэгүү ухаантай хүн гэж хэлэгдэж болно. 저도 이렇게 오랫동안 목회를 하면서 분명히 이건 문제를 해결을 해야 되겠다 생각하는 것들이 있어요, 사실은. Яг үнэндээ бол тийм ээ Бурхны авралын ажлыг хийх явцдаа за энийг хийх юмлээ энийг ингэмсэн гэж бодох үе байсан. 그런데 그 일이 오히려 하나님의 구원 운동에 손해가 난다고 하면 때로는 내가 양보하고 때로는 포기할 때가 많습니다. За тэгээд миний энэ төлөвлөсөн ажил маань энийг хийдаа тэрийг хийх юмсан гэж төлөвлөсөн ажил маань хэрэв Бурхны авралын ажилд ямар нэг байдлаар саад болох тийм ээ одоо тохиолдолд би өөрийн хувийн ажлаа хойш нь тавих ч юм уу эсвэл бүр тэр ажлыг хийхгүй орхих тохиолдол ч гэсэн байдаг байсан байна. 그리고 여기 15장에는 차라리 양보하고 차라리 용납해주고 차라리 손해보는 것이 하나님의 나라를 위해서 유익하다는 교훈이 여기 15장에 들어있어요. Тэгвэл 15 дугаар бүлэг маань ерөнхийдөө ямар бүлэг вэ гэвэл Бурхны авралын ажлын төлөө би өөрийн хувийн ажил болоо тийм ээ хувийн одоо төлөвлөгөөнүүдээ хойш нь тавих эсвэл бүр одоо цуцлж хаях хийхгүй үлдээх бол үнэхээр Бурхны хувьд зөв юм аа гэдгийг хэлж өгч байгаа. 이게 잘하는 성도의 모습이에요. Ингэж
тиймээ тэр өөрийн төлөвлөгөөгөө орхиж чадаж байгаа эсвэл хойш нь тавьж чадаж байгаа нэгэн бол өссөн итгэгч мөн байна. 저와 여러분들이 하나님의 나라를 위해서 자, 그런 모습들을 배워나가는 것이 아주 중요합니다. Би бодоод бид бүхэн үнэхээр Бурхны улсын төлөө ийм дүр төрхийг харуулж чадах нь одоо маш их чухал байна. 자, 결과적으로 로마서를 통해서 우리는 바른 신앙과 바른 진리가 무엇인지를 배웠습니다. Тэгвэл бид нэр үр дүнд нь тиймэр зөв итгэл хийгээд зөв тэр зөв итгэлийн амьдралын дүр төрх юу юм бэ гэдгийг бид нар сурах хэрэгтэй байна. 자, 그것을 가지고 어떻게 살아갈 것이냐? 이것은 хэрхэн амьдрах вэ гэж. 그것은 어떻게 보면 우리 그리스도인들이 자라나야 될 모습 가운데 하나입니다. Тэгвэл бид нар хэрхэн яаж амьдрах ёстой бэ гэдэг маань Христэд итгэгч бидний хувьд өсөх ёстой тэр бидний дүр төрх тэр хэмжээс маань тэнцээ харагдана. 아무리 진리를 배웠어도 아무리 바른 것을 깨달았어도 우리가 목표가 무엇인지를 모르고 그 일을 위해서 덕을 세우지 못하고 우리의 인격이 성숙하지 못하면 그 유익이 없습니다. Хэрвээ бид нар тиймээ Бурхны авралын ажлын төлөө гэж хэлж байгаа ч гэсэн бидний нөгөө нэг ёс зүй дүр төрх тийм ээ ёс суртахуун маань зан чанар маань хүртэл зөв байж чадахгүй бол ямар ч тэр Бурхны авралын ажил тус нэмэр болж чадахгүй байна. 그래서 로마서에 보면 로마서 5장이 그런다요. 믿음의 덕의 지식을, 지식의 절제 인내를, 인내의 형제 우애를 하라. 그런 말씀이 있죠. Тэгэд Ромын 5 дугаар бүлгийн хаана вэ гэх юм бол яг хобэж байгаа энэ чинь нэг маш чухал эслэл байгаа да. Тэгэхээр 이게 5장 몇 절. 자, 여기 5장 4절에는 인내는 연단을 뭐 이렇게 그러는데 여기 잠깐만요. 어디 있냐면 로마서 14장 19절에는 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 이런 말씀이 있고요. 그 다음에 어디 있나 이게 내가 갑자기 생각이 안 나네. 이게 믿음의 덕의 지식을 지식의 절제를 뭐 이렇게 여기 베드로후서 1장 5절에 있습니다. 베드로후서 1장 5절. нэгдүгээр 베드로후서 1장 5절. 2дугаар Петр 1:5. 2дугаар Петр 1:5 дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн давуу байдал дээрээ мэдлэгийг гэсэн байна. 2дугаар Петр 1:5 дугаар ишлээд байна. 자, 거기 한번 읽어보세요. Тэгвэл бүгдээр хамтдаа уншия. 2дугаар Петр 1:5 яг 5절로 이거 7절 있죠. За 7 дугаар ишлэл хүртэл унших нь шүү. Яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн давуу байдал дээрээ мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирах байдал дээрээ төвчээр дээрээ сүсэглэл дээрээ ах дүүсэг инэрл дээрээ хайрыг хамтдаг гэсэн байна. 여기 믿음이 있다고 하면 덕을 세워야 된다. 덕이라고 하는 게 뭐냐면 쉽게 표현하면 하나님의 나라를 세워나가는 데 있어서 그리스도인의 넉넉한 인격을 덕이라고 표현한다고 생각하면 됩니다. бид нар энэ дээр харах юм бол юу хэлж байна гэх юм бол энэ хуучин библиэр бол хуучин орчуулган дээр болохоор хичээл зүтгэл гэсэн байна. За хичээл зүтгэл гэдэг маань юу гэсэн үгийг хэлээд байна гэх юм бол ерөнхийдөө Христ итгэгч хүний тийм ээ дүр төрх хийгээд түүний одоо зан чанар хамгийн гол нөгөө ёс суртахуунтай дүр байдлыг бүгднийг нэгтгэхэд одоо тэр
хичээл зүтгэлээр одоо хандаж харуулна гэж хэлж байгаа. 그리스도인의 말과 또 행동 그런 모습들이 어떻게 보면 하나님의 나라를 위해서 이렇게 양보하고 희생하고 헌신하는 그런 모습을 덕이라고 표현할 수 있는 거예요. За тэгвэл хичээл зүтгэл гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол Христэд итгэж хүмүүсийн тийм ээ одоо бие биедээ бууж өгдөг, эсвэл за болий гэд тийм ээ одоо хийх гэсэн ажлаа орхиж чаддаг. Энэ одоо ёс зүйтэй одоо бүх энэ хичээл зүтгэлийг маань одоо хэлж байгаа. Бурхны ажлыг хийж байгаа зүйлдэг бол. 여기 베드로는 베드로후서 1장 4절에서 그걸 신의 성품이라고 해요. 신의 성품. За тийм учраас энийг бол одоо бурханлаг мөн чанар гэж хэлж байгаа. 자, 우리가 하나님의 구원 운동을 위해서 그래서 덕을 세우는 것이 굉장히 중요한 겁니다. Бид нар бурхны авралын ажлын төлөө тийм ээ авралын ажлын тулд бид нар энэ хичээл зүтгэлтэй байна гэдэг маань маш их чухал. 그래서 15장에서 그것을 이야기하고 있는 거예요. За тийм учраас 15 дугаар бүлэг дээр энийг хэлж байна. 자, 여기 15장 1절에 우리 강한 자가 마땅히 연약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 이렇게 사도 바울이 말씀했습니다. За 15-ын 1 дээр хэлэхдээ хүчтэй бид өөрсдийнхөө сэтгэлд нийцүүлэлгүй хүчгүйнхээ сул дорой байдлыг үүрэх ёстой гэсэн юм. 여기 강한 자가 누구일까요? хүчтэй гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? 자, 여기 14장에서 이 음식과 날에 대해서 모든 것을 먹을 만한 믿음 있는 사람이 강한 자입니다. За тэгвэл энэ 14 дугаар бүлэг дээр гарсан тийм ээ нөгөө өдрийн хувьд ямар нэгэн одоо асуудалгүй байдаг идэх тал дээр хүртэл бүх зүйлийг идэж чаддаг нэг бол одоо энэ хүчтэй нэгэн гэж хэлж байгаа юм. 자, 구약 시대에 그 레위기 11장에서 금지한 음식들을 먹을 만한 믿음은 그 믿음은 그리스도 안에서 진리를 깨달았기 때문에 그러한 믿음이 생긴 거예요. За тэгвэл Левитийн 11 дугаар бүлэг дээр хэлсэн нөгөө бузар хоол, бузар зүйлс гэдэг байгаа тийм ээ эдгийг хоригуулсан тэр бузар зүйлс гэдэг. Тэгвэл энэ бузар зүйлс маань юу юм бэ гэж их юм бол идэж болохгүй гэж бурхан хэлсэн учраас харин энэ 15 дугаар Роми 15 дугаар бүлэг дээр энэ хоригуулсан зүйлсийг хүртэл идэж чадаж байгаа нэг бол бурханы үгийн тэр нууцыг ойлгосон нэгэн одоо энэ бурханы хоригуулсан зүйлсийг идэж болох нэ. 그래서 지난번에 설명을 했죠. 레위기 11장에 대해서. За тэгээд өнгөрсөн хичээл дээр тийм ээ Левит 11 дугаар бүлгийн талаар юу идэж болохгүй яагаад тэгж хоригдсон талаар бид нар хэлсэн тийм ээ. 또 날도 마찬가지입니다. За нөгөө өдрийн талаар асуудал үүсгээд байсан хүртэл энэ маань яг адилхан. 믿음이 강한 자는 주님이 부활하신 날을 안식일로 지킵니다. Итгэлээр өссөн тэр хүчрхэг гэж хэлэгдэж байгаа нэгэн бол эзний тэр дахин амьлсан энэ бүтэнсөө өнөөгийн үеэр бүтэнсөө өдрийг хүртэл тийм ээ амралтын өдөр гэж мөрддөг байна. 자, 그런데 여기 연약한 자는 누구라고요? За тэгвэл нөгөө хүчгүй сул дорой нэг нь хин бэ? хүчгүй гэдэг байгаа. 자, 유태인 그리스도인들처럼 유대 그리스도 이тгэгч нартай адилхан 음식 먹는 일이나 날에 대해서 아직도 진리를 깨닫지 못하고 또 아직도 그리스도의 부활의 세계를 깨닫지 못한 사람들이 연약한 사람들. За тэгвэл энэ сул дорой нэгэн гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол Юудэ Христэд итгэгч нартай адилхан тийм ээ өдрийн талаар асуудалтай. За тэгээ бас нөгөө идэж уух явдал дээр хүртэл асуудалтай байгаа энэ итгэгч нарыг тийм ээ одоо сул дорой гэж хэлж байгаа. 자, 그런데 여기 말씀에 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 이렇게 사도 바울이 당부한 것은 어떤 의도일까요? За тэгвэл энэ дээр юу хэлж байгаа гэх юм бол хүчтэй бид өөрсдийнхөө сэтгэлд нийцүүлэлгүй хүчгүйнхээ сул дорой байдлыг үүрэх ёстой гэдэг нь Илч Паул ямар утгаар хэлсэн юм бол доо. 자, 약점을 담당한다고 하는 것은 그들의 연약한 것을 용납하고 받아주는 겁니다, 사실은. Тэр сул дорой байдлыг үүрэх ёстой гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл энэ хүмүүс чинь сул дорой шүү гэдгийг бид нэр хүлээн зөвшөөрөөд тэднийг одоо тэднэрт туслахаар одоо туслах хэрэгтэй гэсэн үг байна. 용납하고 받아준다고 그래서 내가 가지고 있는 진리를 양보하라는 뜻이 아닙니다. За тэгвэл энэ тийм ээ тэдний сул дорой байдлыг
байдалд тусална гэдэг маань өөртөө байгаа өөрийнхөө хүлээж авсан тэр үнний үгийг орхиод одоо хойш нь тавиараа гэж байгаа бол биш. 아주 연약한 것을 알고 자, 내가 자꾸만 내가 당신보다는 더 잘 알고 잘 깨달았으니까 나 따라와라는 식으로 끌고 가는 것이 아니라 За бас Яг- тэгэнгүүтээ тийм ээ одоо нөгөө нэг сул дорой итгэгчнэр өө би чамаас илүү зүйл мэдсэн юм чинь би чамаас илүү зүйл ойлгосон юм чинь та нар намайг дагаад яв гэж одоо хүчээр одоо таталж явах бол биш байна. 나는 내가 깨달은 진리의 길을 걸어가는 거예요. Тэгвэл би бол өөрийн ойлгосон үннийхээ замаар явдаг хэвээрээ явах ёстой. 그러나 그 약한 사람도 보듬고 때로는 그 사람들을 어루만지고 때로는 기다려주면서 가는 것이 약점을 담당하는 모습이에요. За тэгвэл би өөрийнхөө явах ёстой замаараа яваа зогсохгүй. Зарим тохиолдолд тийм ээ тэр сул дорой байгаа нэгэндээ одоо туслаж түүнд одоо дэм болох нь хүртэл түүний тэр сул дорой байдлыг үүрэх ёстой гэж хэлж байгаа ийм утгатай байна. 자, 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라는 말씀도 이 강한 사람이 내 마음대로 내 욕구에 만족을 하기 위해서 약한 사람을 멸시하고 무시하는 게 아니라는 뜻입니다. За тэгвэл өөрийнхөө сэтгэлд бид өөрсдийнхөө сэтгэлд нийцүүлэлгүй гэсэн байгаа тийм үү? Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол би тэр сул дорой нэг өөртөө одоо заавал одоо сэтгэлдээ нийцүүлэх гэж одоо тэднэрт одоо бууж өгөх ч юм уу тийх шаардлага байхгүй гэсэн. 제가 목회를 하다 보니까 성도들 중에 믿음이 약한 사람들이 아주 많습니다. Ингээд хончлох явцад ингээ харах юм бол итгэгчдийн дунд итгэлээр сул дорой хүмүүс дөндөө байгаа. 참 미안한 얘기지만 성도들 가운데 아직도 옛사람의 모습을 좀 버리질 못해서 술도 먹고 담배도 피고 때로는 집안에서 가족들과 다투고 때로는 집을 나가기도 하고 여러 가지 그런 약한 모습들을 보여줄 때가 있어요. За тэгээд итгэгч нар тийм ээ одоо цуглаанд яваад итгэгч гэж болсон хэрнээ зарим хүмүүсийн хувьд тийм үү одоо яг л хуучин амьдралаараа амьдарч арх хуухтаа угаал тамхитал гэр орондоо хэрүүл маргаан хийгээл хэрэлдэж маргалдаад тэнгуүтээ гэрээ орхиол гараа явдаг юм иймэрхүү дүр хүмүүсийн дунд байсаар байдаг итгэгчдийн дунд. 자, 그런가 하면 우상의 제물을 먹지 말라고 그랬는데도 우상의 제물을 먹고 때로는 주의를 바로 지키라고 하는데도 그렇게 많이 가르쳐 줬는데도 주의를 안 지키는 거예요. За гэтэл Библиэлд юу гэвэл шүтээнд өргсөн хоол хүнснээс идэж болохгүй гэдэг тийм үү? Гэтэл бид нар шүтээнд өргсөн хоол хүнснээс хүртэл иддэг. За тэгэнгүүтээ тэгээ зогсохгүй эзний өдрийг ариунаас сахиа эзний өдрийг сахингүүд эзний өдрийг сахидаггүй ч хүмүүс байгаа. 물론 주의를 지킨다고 하는 것은 주의를 구별된 날로 지키는 겁니다. 이제 주일날 세상 일 하지 않는다든지 때로는 오락을 행치 않는다든지 사고 파는 문제도 하지 않는다든지 자, 이런 여러 가지 모습들을 지켜나가면서 우리가 그리스도인으로서 경건하게 살아가는 모습들 자, 그런 부분들을 아직도 자라나지 못해서 따라오지 못하는 사람이 아주 많아요. Эзний өдрийг сахина гэдэг нь болохоор юу гэдэг вэ гэхээр тийм ээ бид нар эзний өдрийг сахихдаа дэлхийн ямар нэгэн ажил хөдөлмөр үйл хийхгүйгээр за ямар нэгэн худалдаа наймаа эрхлэхгүй бас одоо мөрөөдөө тоглоом ч юм уу ямар нэгэн тоглоом энэ төр тоглохгүйгээр тийм ээ эзний өдөрт өөрийгөө бүрэн зориулдаг гэтэл тэгэхгүйгээр тийм ээ одоо юу гэдэг өөрийн дураар явдаг өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хийдэг ийм хүмүүс одоо маш их байдаг. 자, 그럴 때 우리가 그런 약한 사람들에게 아이 뭐 이것도 모르느냐고 하면서 아유 저 사람들은 뭐 이런 시각으로 들여다보면 큰일 납니다. Гэтэл бидний хувьд юу вэ гэхээр одоо тийм сул дорой хүмүүсийг харчаад энэ одоо ийм ч чадахгүй байх гэж тийм ээ ингэж юусоо бодож болохгүй байна. 왜냐하면 그들도 예수님의 피로 말미암아 구원받은 하나님의 백성이에요. Ягаад гэвэл тэд нар гэсэн Есүсийн тийм ээ одоо цусаар худалдагдсан Есүсийн цусаар аврагдсан Бурхны ард түмэн байна. 아직 약하고 부족합니다. Зүгээр хараахан тийм ээ тэд нар сул дорой бөгөөд дутмаг чадвар байхгүй. 그 사람들 앞에서 믿음이 강한 자들이 때로는 모범을 보이고 때로는 그 사람들을 기다려주고
때로는 용서해주고 때로는 기도해주면서 그들을 인도해 나가는 것이 그것이 중요한 거예요. Тийм учраас бид нар заримдаа тэр сул дорой хүмүүсийг тийм ээ удирдах тэдний хүлээх ингэж тийм ээ зөв чиглүүлж явах маань одоо чухал байна. 자, 예를 든다고 하면 여러분들 아버지가 자식을 때로는 자식이 아버지의 마음을 모르고 아주 약한 모습을 가지고 살아가는 경우가 아주 많죠. За жишээ татах юм бол эцэг хоёрын жишээн дээр тийм ээ эцэг нь хүүгээ гэсэн сэтгэлдээ хүн эцгийнхаа сэтгэлийг бүрэн ойлгохгүй тийм үү? Бүрэн ойлгохгүй өөрийн дураар явах тохиолдол маш их байдаг. 그럴 때 아버지가 자식 앞에서 책망만 하지 않고 때로는 묵묵히 그 자식의 약한 것을 보듬어주고 때로는 자식이 일을 저지를 때도 그 일을 갚아가면서 기다려주는 모습이 아버지의 모습이잖아요. За тэгвэл эцэг хүний дүр төрх, аав хүний дүр төрх ямар байдаг вэ гэвэл заримдаа загнадаг, заримдаа чимээгүй хүүгээ хаардаг, заримдаа алдаагийн тийм ээ уучлж алдаагийн одоо засч өгдөг, ингэж ойлгуулж өгдөг ийм хүн бол эцэг хүний дүр төрх байна. 자, 그 모습이 어찌 보면은 우리 강한 사람이 약한 사람의 약점을 담당하고 또 자기를 기쁘게 하지 않는 모습입니다. За тэгвэл гэтэл нөгөө хүчтэй хүн маань нөө сул дорой хүнийхээ энэ сул одоо сул талыг нь атгачаал байна гэдэг бол тийм ээ. Сул талыг нь атгачаал чи тэг гэдэг юм бол энэ хүн өөрийнхөө нөгөө хүчтэй хүн өөрийнхөө сэтгэлд нийцүүлэх гээд байгаагийн шинж байх нэ. 또 2절에는 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 이렇게 말씀했습니다. За тэгээ хоёрдугаар ишлэлээр нь юу гэсэн бэ гэвэл бидний хүн бүр хөршийнхөө сайн сайхны төлөө түүнийг босгон байгуулахын тулд сэтгэлд нь нийцүүлье гэсэн байна. 자, 믿음이 살아났다고 하는 거, 믿음이 강하다고 하는 것은 분명 사명이 있습니다. За итгэлээр хүчтэй байлаа тийм ээ эсвэл итгэлээр одоо маш өссөн итгэлтэй байна гэдэг маань энэ хүний хувьд бол үүрэг өгөгдсөн гэсэн үг байдаг байх нь. 자, 믿음이 강한 사람은 약한 사람을 이끌어줘야 될 의무가 있어요. За тэгвэл тэр итгэлээр өссөн байгаа тэр хүчтэй хүнд маань ямар одоо үүрэг өгөгдсөн байдаг вэ гэх юм бол тэр итгэлээр сул дорой нэгийг удирдах тийм ээ түүнд туслах ийм үүрэг өгөгдсөн байх нь. 자, 각 사람이 이웃을 기쁘게 하라고 그랬죠. За тэгвэл энэ дээр юу гэсэн бэ гэхээр хүн бүр хөршийнхөө сайн сайхны төлөө гэсэн тийм ээ. хөршийнхөө сайн 이웃을 сайхны 기쁘게 하는 것은 이웃의 약한 부분을 보듬어주고 그 이웃이 약하지만 보듬어주면서 하나님께로 인도하기 때문에 이웃을 기쁘게 하는 겁니다. За тэгвэл хөршийнхөө сайн сайхны төлөө тэр хөршийнхөө сэтгэлд нийцүүлээ гэдэг маань юу юм бэ? Түүний сул дорой байдлыг тийм ээ одоо дутагдaltaй талыг нь хүртэл бид нэр даалдалж өгч даалдлахаас гадна юу гэдэг түнд нь одоо тус нэмэр болж ингэж тийм ээ түүнд сэтгэлд нийцүүлэх хэрэгтэй байна. 자, 그렇게 해서 선을 이루어 나가는 거예요. Ингэснээрээ бид нар сайн сайхныг бий болгож явах хэрэгтэй байна. 선을 이룬다고 하는 건 여기서는 하나님의 구원 역사를 이루어 나가는 거예요. Тэгвэл энэ дээр хилэгдэж байгаа сайн гэдэг маань ямар сайныг хэлж байна вэ гэвэл Бурхны авралын ажлыг Бурхныг одоо хэлж байгаа. 성도들의 믿음이 자라고 이тгэгч нар маань итгэлээр өсөж 하나님의 뜻을 따라서 살아가도록 인도해 나가는 게 선을 Бурхны 이루는 거예요. хүслийн даган тийм ээ явах нь л одоо тэр сайн сайхны төлөө явж байгаа явахыг хэлж байна. 그것이 덕을 세우도록 할지니라고 하는데 그게 덕을 세우는 거예요. Тэгвэл энэ маань болохоор бусдыг босгон байгуулахыг хэлж байгаа. 자, 이웃을 하나님 앞으로 인도하는 일에 우리가 덕을 세워야 돼요. Бид нэр хөршийгөө тийм ээ Бурхны өмнө удирдах авчрахын тулд Бурхны өмнө хөтлөж авчрахын тулд бид нар улам илүү хичээх хэрэгтэй. 우리가 주의 일을 행할 때 덕을 세우지 않는 사람은 하나님의 영광을 가리웁니다. Бид нар Бурхны ажлыг хийхэд тийм ээ тэр босгон байгууд тэр одоо хичээл зүтгэл гаргахгүй байгаа хүн бол Бурхан даалдрыг өргөж чадахгүй. 저도 이렇게 문득 그런 생각을 할 때가 있어요. Би ч гэсэн хаяа нэг юм хөө бодох үе байдаг. 목회를 오랫동안 좀 하다 보니까 하면서 좀 느끼는 게 뭐냐면 야, 과연 내가
얼마나 내가 지나온 교회에서 덕을 세웠나 한번 생각을 해봅니다. За тэгээд бурхны авралын ажлын төлөө бурхны улсын төлөө ингээд явахдаа би өнгөрсөн оноо жилүүдэд тийм ээ тэр өөр бусад чуулгануудад хэр их одоо тус нэмэр болж байсан болоо гэж бодох үе байдаг. 나는 스스로 잘했다고 생각했지만 그 약한 성도들이 나를 바라보는 시각은 어떤 눈이었을까? 뭐 그런 생각을 해볼 때가 있어요. За тэгээд би өөрөө сайн хийсэн, би одоо тийм чадхаагаа хичээсэн гэж бодож байгаа ч гэсэн тэр сул дараа итгэгч нар намайг ямар өнцгөөс тийм ээ ямар нүдээр харж байсан болоо гэж бодох үе байдаг. 하나님께 영광이 되고 하나님의 뜻을 성취하는 일에 내 인격이 얼마나 그 일을 위해서 내려놓고 때로는 그 일을 위해서 양보했는가 한번 생각을 해봐야 돼. Тийм учраас бид нар хаяа ч гэсэн бид нар өөрсдөө бодох хэрэгтэй. Би бурхны ажлын төлөө тийм ээ би юу хийсэн бэ? Би бурхны ажлын төлөө би юу ингэж хойш нь тавьж чадсан бэ? Би ямар хувийн асуудлаа ингэж орхиж чадсан бэ гэдгээ тийм ээ бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 우리가 교회를 세워나가거나 또 가정에서도 이 덕을 세우는 것은 굉장히 중요한 일입니다. Бид нар чуулганы төлөө эсвэл гэр бүлийнхээ төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийж босгон байгуулах нь бидний хувьд маш их чухал байна. 자, 가정에서 부모 다워야 돼요. За тэгвэл гэр бүлийн хувьд гэх юм бол эцэг их шиг тийм ээ одоо байх хэрэгтэй. 교회에서는 목회자가 목회자 다워야 됩니다. Тэгвэл чуулганы хувьд пастор бол яг л пастор хүн шиг тийм ээ байх хэрэгтэй. Ямар хүн пастор байх хэрэгтэй тийм яг л тийм байх хэрэгтэй. 그게 덕을 세우는 모습을 통해 나타나는 거예요. Тэгвэл энэ маань түүний одоо нөгөө хичээл зүтгэлээр ил болж харагддаг. Энэ эдгээр бүх зүйл нь. 덕을 세우지 못하면 열매가 잘못 나타나는 거예요. Хэрвээ тэр хичээл зүтгэл нь тийм ээ одоо сайн илэрхгүй байх юм бол түүний үр жимс нь хүртэл түүнтэй адилхан одоо үр жимс харагдах болно. 이게 바울 사도의 중심입니다. Энэ Илж Паулын одоо гол цөм байдал нэсэн ба. 우리가 칼비니즘의 세계관도 바로 이 말씀 속에서 찾아볼 수 있어요. Бид нэр Кальвины үзлийн тийм ээ одоо үзэл бодлыг бид нар энэ үгнээс харж болно. 우리가 믿음이 강한 자로서 우리가 믿음에 어찌 보면 하나님의 구원 운동을 이루어 나가는 자로서 내가 이 세상에서 어떤 역할을 감당해 나갈 것인가. 이런 포인트가 칼빈주의 세계관의 핵심입니다. Тэгвэл би бурхны авралын ажлын төлөө би юу хийх вэ? Эсвэл тийм ээ одоо ямар хичээл зүтгэл гаргах ёстой вэ гэдэг маань энэ Кальвины үзлийн одоо гол цөм нь байх нь. 이웃을 기쁘게 하는 거, Хөршийнхөө төлөө хөршийнхөө сэтгэлд нийцүүлэх, 그들을 하나님 앞으로 인도해서 그들이 하나님께 영광을 돌리게 하는 것이 우리의 세계관이라는 걸 명심해야 돼요. түүнийг тэднийг тэгээ бурхны өмнө удирдах, тэднэрээр дамжуулан бурхны өмнө алдрыг өргүүлэх нь бол бидний одоо гол үүрэг юм а гэдгийг бид нэр сайн ойлгох хэрэгтэй. 여러분들 스스로에게 한번 질문 한번 던져봐야 돼요. Тэгвэл та нар өөрсдөө ч гэсэн өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй. 내가 하나님의 구원 운동을 위해서 어떤 모습을 보여줘야 될 것인가? Би бурхны авралын ажлын төлөө ямар зүйлийг хийх ёстой вэ? 또 어떻게 섬길 것인가? Бас яаж одоо үйлчлэх хэрэгтэй вэ? 그건 칼빈주의의 세계관입니다. Энэ бол Кальвины үзлийнхний одоо тийм үзэл бодлын бахан. Кальвины одоо дагагч нар юм. 이 칼빈주의는 바울 사도의 그 중심을 어찌 보면 가장 잘 표현한 그런 신학이라고 할 수 있어요. За тэгвэл Кальвины үзлийг дагагч Кальвины үзлийн хувьд бол тийм ээ Паулын итгэлийн энэ гол цөмийг маш сайн одоо харуулж чаддаг гэж бид нар харж байна. 우리 한번 다시 한번 읽어봅시다. 2절. Бүгдээр 2 дугаар ишлэлээс 15-ийн 2 дугаар ишлэлийг бүгдээр хамтдаа уншийе. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 Бидний хүн бүр хөршийнхөө сайн сайхны төлөө 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. босгон байгуулахын тулд сэтгэлд нь нийцүүлье гэсэн. 이게 참 아주 중요한 메시지입니다. За энэ бол одоо маш чухал ишлэл байгаа шүү. 자, 사도 바울은 여기 15장 3절에 예수 그리스도를 예로 들어서 어찌 보면 약한 사람을 붙들어주고
또 그들이 자라나도록 돕는 것을 표현했습니다. За Илч Паул 3 дугаар ишлэлээр санахад Есүс Христийг одоо Есүсийг тийм ээ одоо жишээ татаад сул дараа хүмүүстэй хүчтэй хүмүүс нь хэрхэн одоо тэднийг удирдах авч явахыг одоо илэрхийлж харуулж байна. 그래서 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 그랬어요. За тэгээ 3 дугаар ишлэлээр юу гэж байна гэвэл учир нь Христ ч гэсэн өөрийнхөө сэтгэлд нийцүүлээгүй гэсэн мөн. 예수님이 자기를 기쁘게 하지 않았다고 그래요. 자기를. За тэгвэл Есүс өөрийнхөө сэтгэлд нийцүүлээгүй гэж байна тийм ээ. 그 말은 예수님이 약한 사람들을 위해서 살아왔다는 것을 증명을 하는 메시지. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Есүс бол тэр сул дараа хүмүүсийн төлөө амьдарсан юм аа гэдгийг хэлж байгаа. 여기 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다함과 같으니라. За тэгээд энэ нь юу гэхээр өргөслөдөд харин таныг буруутгасан хүмүүсийн буруутгал над дээр буув гэсний айдал байсан юм аа. 여기 시편 69편 9절을 인용한 말씀이에요. Энэ болохоор дуудлал 99-ийн 9-р ишлэлийг ашигласан байгаа. 자, 예수님이 어찌 보면 많은 비방을 사람들에게 받았어요. Бид ингээ харах юм бол ерөнхийдөө Есүсээс олон хүмүүс түүнийг тийм ээ одоо маш их хүмүүс Есүсийг одоо буруутгаж байсан. 왜 예수님이 많은 비방을 받았죠? Яагаад Есүс тэгж их буруутгалыг хүлээж авсан бэлээ? 예수님이 그들에 대해서 용납하시고 그들을 기다려주기 때문에 비방을 받았습니다. Есүс тэдний төлөө тийм ээ тэр тэднийг одоо хүлээж тэдний төлөө одоо тэднийг хүлээн авч байсан учраас тэр сул дараа хүмүүсийг тийм ээ хүлээн авч байсан учраас маш их одоо тэр буруутгалыг авсан байгаа. 그들이 예수님의 사랑을 깨닫지 못해서 예수님을 비방을 했어요. Тэд нэр Есүсийн хайрыг ойлгож чадаагүй учраас Есүсийг бас буруутгаж байсан. 결과적으로 예수님이 유대인들의 비방, 대제사장들과 서기관들, 바리새인들의 비방을 받았던 것은 사실은 그들과 같이 깨닫지 못한 약한 자들을 구원하기 위해서 예수님이 묵묵히 받아들이고 당하신 겁니다. Есүс тэгвэл яагаад энэ буруутгалыг авсан бэ гэх юм бол тийм ээ тэр юудэчүүд болоод фарисеучуд, хуулийн багш нар за тэгээд энэ тахилч нарын тийм ээ тахилч нар шиг ийм сул дараа хүмүүсийг хүлээн авахын тулд тэр энэ бүх буруутгалыг өөртөө авсан байна. 자, 이게 어떻게 보면 예수 그리스도께서 약한 자들을 기다려주고 구원하기 위해서 당신을 희생하신 모습. Тэгвэл энэ маань Есүс тэр сул дараа хүмүүсийг хүлээн авахын тулд өөрийгөө золиос болгосон байдалтай байна. 사도행전 6장이나 7장에 보면 Үйлс 6-7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 스데반 집사님이 나오죠. Стефан үйлчлэгч гэж гардаг тийм ээ. 스데반 집사님이 그 유대인들에 대해서 그들의 죄가 무엇인지를 깨우쳐주고 또 그들에게 예수 그리스도께서 오시는 그 메시지가 무엇인가를 깨닫게 해줘. За тэгээд Стефан үйлчлэгч юдэчүүдэд тийм ээ одоо Есүс гэж хэн болохыг ойлгуулад тэдний гим нүгэл юу болохыг ойлгуулад за тэгээд Есүс ирсэн тэр шалтгааныг нь ойлгуулж тунхагладаг байгаа. 그러면서 그들에게 회개하고 예수님께로 돌아오라고 요청을 합니다. Тэгээд тэднийг гимшиж Есүс рүү буцаж ирээ гэж хэлдэг. 그런데 유대인들이 깨닫지를 못하고 스데반에게 돌을 던집니다. Гэтэл юдэчүүд тийм ээ одоо түүнийг ойлгодгүй түүний одоо түүний сайн мэдээг дамжуулж байгаа сайн мэдээг ойлгодгүй түүнийг чодуугаар шийддэг. 스데반이 돌에 맞아 죽어가면서 Стефан чодуугаар одоо шидүүлээд тэр өөхөхдөө 그들이 하는 행동이 잘못됐어요. мэдээж тэднэрд бурхны өмнө одоо хийж байгаа үйлдэл нь буруу. 그들의 하는 행동이 어리석습니다. Тэдний хийж байгаа үйлдэл нь үнэхээр мунхаг хүний үйлдэл. 그런데 스데반이 뭐라고 얘기합니까? Гэтэл Стефан юу гэдэг вүлээ? 자, 사도행전 7장에 보면 Үйлс 7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 스데반이 마지막으로 이야기하는 내용이 나옵니다. Үйлс 7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Стефаны одоо хамгийн сүүлдээ хэлж байгаа хамгийн сүүлд хэлсэн үг нь гардаг. 자, 사도행전 7장 59절로 60절 한번 읽어보세요. Үйлс 7-гийн 59
60 дугаар ишлэл. Үйлс 7-гийн 59-60. Тэд Стефан руу чулуу шидэлж байхад Стефан эснийг дуудан эзэн Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай гэв. Тэгээд өвдөг сөхрөн чанга дугаар эзэн энэ нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл буй оноогооч хэмээн хашгирав. Ийхүү хэлээд тэр нойрсоо. 그 약한 사람들, 아직 구원받지 못한 사람들을 향해서 스데반은 저주하지 않습니다. Стефан энэ сул дараа хүмүүс сул дараа бодлоо тийм ээ. Итгэлгүй байгаа хүмүүсийг хараад тэр хараагаагүй. 스데반이 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서. Стефан хэлдэг Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай гэсэн. 내가 가는 길을 하나님이 아십니다. За тийм миний хийж байгааг бурхан та мэднэ гэсэн үг тийм ээ. 그렇기 때문에 나는 하나님 앞에서 살아갈 따름입니다라고 하는 고백이 어찌 보면 내 영혼을 받으시옵소서라는 그 고백 속에 숨어 있는 메시지예요. Тэгвэл энэ бурхан минь тийм ээ би одоо таны өмнө юу хийж байгааг та мэднэ. Та одоо би таны замаар явж байгаа шүү дээ гэдгийг тийм ээ хэлж байгаа үг нь бол эзэн Есүс минь сүнсийг минь хүлээн аваарай гэдэг үг дотор одоо тийм ээ энэ нуу саяны үг агуулгадж байна. 세상에서 우리 그리스도인의 역할은 거기까지입니다. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн амьдарч байгаа Христэд итгэгч нарын хийх ёстой ажил үүрэг нь хаана нэмбэ гэмэл яг энэ хүртэл бидний хийх ёстой үүрэг маань энэчээ байх нь. 자, 원수 갚는 것이 내게 있다고 하나님 말씀하셨죠. Бурхан хэлсэн 내가 тийм 갚을 ээ. 것이다. Өс хонзон одоо би өсийг чи авч өгнө гэж тийм ээ. 그러니까 Би одоо 우리는 өсийг чи авч өгнө гэдэг. 하나님이 내가 가는 길을 다 아시는 줄 알고 내가 가야 될 길은 약한 사람으로 하나님께로 인도하는 거기까지. За тэгвэл бид нар өөрсдийн тийм ээ явах замаа мэдээд миний явах зам юу юм бэ гэвэл хэрвээ би хүчтэй нэгэн мөн байх юм бол тэр сул дорой нэгнээ удирддаг. Тийм ээ зөв чиглэлд чиглүүлж чадах маань бидний хийх ёстой ажил байх нь. 이게 어떻게 보면 하나님의 구원 운동의 목표를 두고 살아가는 지혜로운 성도의 모습입니다. Тэгвэл энэ маань бурхны авралын ажилд тийм ээ одоо оролцож байгаа ухаадаг итгэгч нарын одоо дүр төрх юм байх нэ. 또 스데반이 두 번째로 뭐라고 그랬죠? За тэгээд Стефан хоёрдугаарт нь юу хэлсэн бэлээ? 자, 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. За тэгээд тэр юу гэсэн бэ гэх юм бол тэгээд өвдөг сөхрөн чанга дугаар эзэн энэ нүглийг төлөө тэдэнд шийтгэл буй оноогооч хэмээн хашгирав гэсэн. 자, 이 정도까지 우리가 자라나야 됩니다, 사실은. Бид нар энэ хэмжээнд хүртэл өсөх хэрэгтэй. 저들이 잘못하는 것을 그들에게 돌리지 않고 그들을 용서해 달라고 부르짖는 스데반의 이 모습은 참으로 어떻게 보면 하나님의 구원 운동을 위해서 그 연약한 자들을 가슴에 보듬고 때로는 기다려주는 어찌 보면 목자의 모습이라고 할 수 있습니다. Тэгвэл Стефаны энэ дүр төрх бол тийм ээ үнэхээр бурхны авралын ажлын төлөө хүчгүй сул дорой нэгнээ одоо аварч одоо хүчгүй сул дорой нэгнээ хараах биш тийм ээ ингэж одоо хамгааснараа энэ яг хончин хүний зүрх сэтгэлийг энэ ч одоо харуулж өгч байна гэж бид нар харж байна. 자, 예수님이 비방을 받으면서도 묵묵히 그 비방을 감당해 나갔던 모습과 똑같은 모습이죠. Яг энэ дүр төрх нь Есүс Христ гэсэн яг адилхан тийм ээ энэ одоо буруутгагдаж тэр байхдаа чимээгүй байсан шиг тэр буруутгалыг өөртөө өөрсөнтэй адилхан энэ дүр төрхтэй байгаа. 우리가 하나님의 구원 운동을 위해서 거기에 목표를 두고 살아가는 사람은 자, 이러한 모습을 가지고 우리가 약한 자들을 붙들어주고 인도해 나가는 것이 그리스도인의 역할입니다. Тэгвэл Христэд итгэгч нарын дүр төрх биш өөр нь ямар юм бэ гэх юм бол тэр сул дорой байгаа тийм ээ итгэлээр сул дорой хүчгүй байгаа нэгнээ ингэж зөв удирдах хөтлөж явах үүрэгтэй байх нэ. 또 15장 4절에 이렇게 말씀합니다. За 15-ын 4-р ишлэлээр ингэж байгаа. 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록되었다. 이렇게 얘기합니다. Учир нь эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм а гэсэн. 자, 무엇이든지 전에 기록했다는 전에 기록한 것은 구약 성경을 얘기하는 거예요. За учир нь эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс гэсэн юм. Тэгвэл эрт үед бид бичигдсэн гэдэг маань юу хэлж байна гэх юм бол
тэр хуучин гэрээг хэлж байна. 구약에 있는 많은 말씀들, 그건 어떻게 보면 하나님의 구원 역사를 위해서 준비된 말씀들입니다. За тэгвэл энэ хуучин гэрээний үед одоо бичигдсэн үг маань бичигдсэн зүйлс маань юу юм бэ гэх юм бол ерөөсөө тэр бэлтгэгдсэн тэр бурхны авралын ажлын төлөө бичигдсэн зүйлс байна. 자, 우리의 교훈을 위해서 기록됐다는 말은 우리가 자라나고 우리가 하나님을 발견하기까지 그것을 위해서 기록했다는 뜻이에요. За биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм а гэсэн байна тийм үү? Тэгвэл энэ биднийг сургахын тулд гэдэг маань юу гэсэн юм бэ гэх юм бол 우리를 자라나게 하고 биднийг 우리가 그 자라날 때까지 기다려주기 위해서 구약에 있는 말씀을 우리에게 주셨어요. биднийг өссөн хэмжээнд хүртэл тийм ээ одоо биднийг хүлээхийн тулд одоо энэ хуучин гэрээний үгсийг одоо бичигдсэн байна. 때로는 그 진리를 발견한 다음에 그 뒤에 있는 것처럼 우리로 하여금 인내로 이런 말씀이 있어요. За тэгээ дараа нь юу гэж байна гэх юм бол ингэснээр судруудын төвчээр болон гэсэн байгаа. Төвчээр. 인내가 무슨 뜻이죠? За тэгвэл төвчээр гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 참고 오래 기다리는 것을 인내라고 하죠. Төвчээр гэдэг маань юу гэсэн юм бэ гэвэл хүлээцтэй байж тийм ээ одоо түүнийг төвчж одоо удаан хугацаанд хүлээцтэй байхыг хэлж байгаа. 왜 그럴까요? яагаад? 하나님이 우리를 향해서 분명 추구자 하는 어떤 목표가 있어요. 목표. Бурхан бидэнд хандсан тийм ээ одоо ямар нэгэн зүйлийг өгнө гэсэн тэр зорилго түүнд байгаа. 연약한 자를 본다고 하면 연약한 자가 자라나는 것이 그 목표입니다. Тэр сул дорой нэг маань тийм ээ өсөх нь одоо хамгийн гол зорилго. 그건 진리를 깨닫는 것이죠. Тэгвэл энэ маань үннийг тийм ээ ойлгохыг хэлж байгаа. 자, 그때까지 인내하는 거예요. Тэр үе хүртэл бид нар төвчих хэрэгтэй. 그 인내를 구약에 있는 말씀이 우리에게 주고 있다는 뜻이에요. Тэгвэл тэр төвчээрийг тийм ээ хуучин гэрээнд байгаа үгс биднэрт одоо тэр төвчээртэй байхыг одоо зааж өгч байна гэж бид нар харж байна. 자, 여러분들 창세기 3장 15절에 하나님이 아담과 하와에게 처음 복음을 주신 게 있죠. Эхлэл 3:15 дээр тийм ээ бурхан Адам, Ева хоёрт хамгийн анхны сайн мэдээг өгдөг. 자, 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. За эмэгтэй үүр удам могойн толгойг бяцлана гэдэг тийм ээ. 창조 예수 그리스도가 와서 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하실 것을 예언한 말씀입니다. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ирээдүйд тийм ээ Есүс Христ ирээд тэр сатаны эрх мэдлийг устгана гэдгийг урдчлан иш үзүүлж хэлсэн байна. 그 일이 몇 년 만에 이루어졌죠? Тэгвэл энэ нь хэдэн жилийн дараа одоо биелсэн бэлээ? 자, 얼마만큼 이루어졌습니까? 네? 자, 그 시간이 자, 성경을 기준으로 본다고 하면 얼마의 시간을 가지고서 이루어졌느냐? Тэгвэл бид нэр Библи дээрээс ингээ харах юм бол хэр хугацааны дараа одоо ингэж биелэлээ олсон байгаа лээ. 세상은 지구의 역사를 뭐 수십만 년 전, 수백만 년 전이라고 그렇게 표현합니다. За шинжлэх ухаанаар дэлхийн насыг болохоор юу гэдэг вэ гэхээр хэдэн зуун одоо сая жилийн настай гэж ирээл хэлдэг тийм үү? 근데 아담부터 지금 우리의 시대까지를 가만히 들여다보면 한 6,000년 조금 더 됐습니다. Тэгэд Адамаас эхлээд бидний одоо Адамаас эхлээд өнөө үе хүртэл ингээд үзэх юм бол ерөнхийдөө дэлхийн насны 6,000 жоохон гаруй ч юм уу тийм ээ одоо тийм 6,000 орчим одоо тэр наслалттай байгаа дэлхий. 그렇다고 하면 아담에게 있어서는 예수 그리스도가 오기까지 4,000년이라고 하는 시간의 기다림이 필요합니다. За тэгвэл бид нар өнөөдрөөс ингээд бидний хүртэл үзэх юм бол 6,000 гэж байна тийм үү. За тэгвэл Адамаас Есүс ирэх хүртэл үе их юм бол нэг 4,000 орчим жил Адамаас хойш одоо өнгөрсөн байх нь. 자기가 세상에 살아갈 동안에는 그걸 깨닫지를 못했습니다. Гэтэл 보지를 못했죠. энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд тэр ойлгож чадаагүй бас Христ ирэхийг харж чадаагүй тийм ээ. 아담이 믿음으로만 봤지 아담이 예수님이 실제로 오신 것을 보았나요? Адам зөвхөн итгэлээр л харсан болохоос биш яг бодитоор Адам тийм ээ Есүс ирлээ гэж хараагүй тийм үү? 그러나 그는 기다렸죠. 인내로서. Гэхдээ тэр төвчээртэй байж тэр хүлээцтэй байсан хүлээж байсан. 자, 그 기다림을 통해서 자, 하나님의 약속이 반드시 성취될 것이라고 하는
확신이 있고 소망이 있는 거예요. Тэр хүлээцтэй байж төвчээртэй байж хүлээсэн нь бол яасан бэ гэвэл Бурхны үг бол заавал биелэн гэсэн түүнд найдлага байсан байна. 그래서 자라나게 하기 위해서 때로는 하나님의 약속이 성취되기까지 어떻게 보면 구약은 우리로 하여금 기다림의 시간을 주는 귀한 메시지입니다. 다시 말해 주세요. 자, 하나님의 약속이 우리에게 이루어지기까지 구약 성경은 우리로 하여금 그 인내의 시간을 가질 수 있도록 하는 귀한 말씀이라고. За тэгвэл хуучин гэрээний үг маань биднийг тийм ээ Бурхны үг биелэлээ олох хүртэл биднэрт тэр гайхалтай тэр Бурхны хуучин гэрээний үгээр дамжуулан төвчээрийг тэр хүлээцтэй байдлыг биднэрт өгдөг байна. 또는 성경의 안위로 소망을 가지게 함이니라. 이 말씀은 За тэгээд юу гэсэн бэ гэх юм бол судруудыг төвчээр болон урамшуулалтаар дамжуулан бидэнд найдвар байх юмаа гэсэн. 성경의 안위는 성경에서 말씀한 약속의 성취를 가리킵니다. Тэгвэл энэ маань болохоор тэр Библиэр судруудаар гэж бодсон. Тэгвэл би судрууд буюу тэр Библиэр бичигдсэн Бурхны үгсүүд амлалтууд байгаа тийм үү? Тэр амлалтуудын биеллүүдийг хэлж байгаа. 다시 말하면 왜 인내하느냐? өөрөөр хэлбэл бид нар яагаад төвчдөг юм бэ? 반드시 성경대로 될 것이라고 하는 희망이 있기 때문에. Яагаад вэ гэх юм бол заавал энэ Бурхны үгийн дагуу тийм ээ Библийн дагуу болно гэсэн тэр найдвар биднэрт байдаг учраас бид нар төвчээртэй байж чаддаг. 그래서 소망을 가지게 함이니라 그렇게 표현한 거예요. Тийм учраас биднэрт найдвар байх юмаа гэсэн баг. Бидэнд найдвар байх юмаа гэсэн. 이처럼 구약에 있는 성경도 어찌 보면 우리로 하여금 장차 오실 예수 그리스도를 바라보게 하거나 때로는 그 예수 그리스도를 닮아가는 일에 우리가 자라나고 만들어지도록 때로는 기다리는데 그 기다림의 결과는 그 성경대로 완성되고 만들어진다는 거예요. 목사님 다시 말해 주세요. 왜 그래요? 아니 지금 예? 자, 아니, 이게 괜찮아요. 중요합니다. 자, сайн сонсож 자, 여기 4절에 있는 말씀은 간단한 말씀이에요. байна. Дөрөвдүгээр ишлэл маань ерөнхийдөө ойлгоход уг нь амархан. 구약에 있는 그 말씀들은 어찌 보면 장차 예수 그리스도가 오셔서 우리에게 하나님이 약속하신 대로 하나님의 뜻을 완성하기 위해서 보여준 그림자와 같은 메시지입니다. За хуучин гэрээ гэдэг маань бол тийм ээ Бурхны амлалтны дагуу Есүс Христос ирээдүйд ирэн Бурхны тэр ажлыг гүйцэтгэх тэр үйл явцынх нь нэг ёсны урдчилсан тэр жишээ гэх юм тэр урдчилсан тэр нэг юу гэх юм бэ яг солонгосоор марцлах юм бол сүүдэрнэ гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг сүүдэр биш урдчилсан тэр нэг урдчилсан ажил нь гэж төлөв гэж хэлж болох юм. 그 구약의 약속들은 어찌 보면은 앞으로 이루어질 일에 대한 어떻게 예언이죠. 예언. За тэгээд хуучин гэрээний амлалтууд бол ирээдүйд бий болох, ирээдүйд хийгдэх ажлуудын талаарх иш үзүүлэлт тийм ээ. 그러나 그것은 구약에 있는 성도들은 아직 이루어지지 않았습니다. Гэтэл хуучин гэрээний итгэгчнэрийн хувьд бол хуучин гэрээний үед бол тэр Бурхны өгсөн амлалт хараахан тэд нар Бурхны өгсөн амлалт биелэхийг харж чадаагүй. 어찌 보면 이루어지지 않았기 때문에 오랜 인내의 시간, 기다림의 시간이 필요합니다. Тэд нар Бурхны өгсөн амлалтыг харж чадаагүй учраас тэр харах хүртлээр тэд нар харж чадах хүртлээ юм уу тэд нар тэр олон жилийн хугацааны тэр төвчээр төсвөр хүлээстэй байх байдал тийм ээ тэднэрт хэрэгтэй байсан. 그러나 때가 되면 그 구약에서 말씀한 대로 하나님의 역사가 이루어집니다. За тэгээ Бурхны товлсон цаг ирэх юм бол хуучин гэрээн дээр амлагдсан байсан тэр Бурхны үг, Бурхны амлал товлсон цаг болоход биелээ олох болно. 우리의 신앙이 연약한 신앙이 자라나는 모습도 바로 그와 같은 모습이에요.
Тэгвэл бидний тэр итгэл тийм ээ сул дорой байгаа итгэл маань хүртэл яг л үүнтэй адилхан. 그래서 성경에 보면 백발은 영화의 면류가 아니라 의로운 길에서 얻을 것이다. 그렇게 말씀했죠. Тэг оны 백발. дөрөөс. 자, 아하. За цагаан ус тийм ээ одоо буурал ус бол одоо тэр түүний 어느 구절에 이렇게 좀 자, 확실히 시편에 있는데 백발은 영화의 면류가 아니라 의로운 길에서 얻을 것이다. 그런 말씀이 있어요. дуулал номдор байгаа. Тэгвэл энэ маань 아. буурал ус бол түүний одоо зөв шударгын 시편에 있잖아요. 잠언 16장 31절. дуулал биш сургаалт ус 16장 31절. 31 дээр 16-гийн 31 дээр буурал толгой бол алдрын титэм юм үүнийг зөв шударга амьдрал дотор олдгоо гэсэн. 자, 백발이라고 하는 건 나이가 많아서 이제 천당 갈 때가 가까운 거죠. Тэгвэл буурал үстэй тийм ээ буурал толгой гэдэг маань юу вэ гэх юм бол нас нь одоо нэлээд өндөр болоод Тэнгэрийн хансалд очих болсон байгаа гэсэн үг тийм үү? 그 백발이 영광의 면류관이 되었습니다. Гэтэл түүний буурал толгойд алдрын титэм нь болсон. 어떻게 영광의 면류관이 되었어요? Тэгвэл яаж тэр алдрын титэмд болох юм бэ? 오랜 인내의 시간을 통해서 살아나고 만들어졌기 때문에. Ягаад гэвэл хүмүүс тэр олон жилийн турш тэр төвчээртэй байж хүлээцтэй хандаж тэр өөрийгөө одоо өдий хүртэл босгон байгуулсан юм аа. 우리가 이 세상을 살아가면서 때로는 기다림의 시간, 인내의 시간은 그 백발의 영광을 얻기 위한 과정의 시간이다. 이렇게 생각하면 우리가 잘 깨달았다고 할 수 있습니다. За тэгвэл бид нар энэ дэлхий дээр байх хугацаанд тийм ээ бид нар төвчээртэй байж ингэж хүлээцтэй хандаж байгаа маань ирээдүйд тэр одоо буурал толгойн тийм ээ тэр алдрын титэм өмсөхийн тулд юм а гэж бид нар ойлгож харж болох юм. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 인생의 시간을 그냥 마냥 헛되이 보낸다라고 생각하면 안 돼요. За тэгвэл бид нар энэ дэлхий дээр амьдрахдаа тийм ээ нөө бид нар шал дэмий юмны төлөө амьдрчлаа гэж ч юм уу тийм ингэж бодож өрөөсөө болохгүй. 우리 그리스도인들의 시간은 점점 우리를 영광의 자리로 인도하는 시간이라고 생각해요. Тэгвэл Христэд итгэгч нарын энэ өнгөрөөж байгаа цаг хугацаа бол үнэхээр тэр алдрын тэр тэтмийн төлөө тийм ээ одоо өнгөрөөж байгаа гэж бид нар бодож байна. 그래서 사도 바울도 끊임없이 이야기하죠. 옛사람의 모습을 벗어버리고 새 사람을 입었으니 그런 표현을 썼죠. Тийм учраас Илч Паул баян хэлдэг тийм ээ хуучин хүнээ орхиж шинэ хүнийг одоо өөртөө өмсөө гэж хэлдэг байгаа. 그래서 말이라든지 행동이라든지 생각이라든지 삶에서 새 사람의 삶을 만들어가는 것이 우리 그리스도인의 역할이에요. Тэгвэл бид нар хэл яриа эсвэл одоо үйлдэл эсвэл тэр амьдралын дүр төрх маань бол яг Христэд итгэгч хүн шиг амьдрах ёстой. Тийм ээ энэ маань одоо бидний одоо үзүүл хийх ёстой одоо дүр төрх зүйл маань байх нь. 이제 15장 5절에 이제 인내와 안위의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 이런 말씀을 했어요. За тэгээд 5 дугаар ишлэлд 15-ын 5 дугаар ишлэлдэр төвчээр ба урамшууллыг өгөгч Бурхан нь Христ Есүсийн дагуу та нарыг нэг бодол санаатай байлган соёрхох болтугай гэсэн. 자, 자라남의 시간과 또 그 열매를 맺게 하기 위해서 하나님이 인내와 안위를 하게 하셨어요. За тэгээд өсөх тэр цаг хугацааны төлөө тийм ээ бид нарыг өсгөхийн тулд Бурхан биднэрт тэр төвчээрийн одоо хугацааг өгсөн байна. 자, 이것을 깨닫고 이제는 예수님을 본받아서 예수님이 가시는 길처럼 걸어가라고 얘기하는. За тэгээд бид нар үүнийг өөрсдөө тийм ээ одоо жишээ болгон аваад Есүс Христийн явсан замыг бид нар үлгэрлэж дагаж яваарай гэж хэлж байгаа. 예수님이 비방을 받았지만 Эдгээр буруутгагдсыг авсан. 왜 비방을 받았어요? Яагаад буруутгыг авсан бэлээ? Буруутгагдсан бэлээ? 약한 자들을 Тэр сул дорой хүмүүс. 자라나게 만들라. Тэр сул дорой хүмүүсийг өсгөхийн тулд. 약한 자들을 구원하시려고. Тэр сул дорой хүмүүсийг аврахын тулд. 우리도 그런 마음을 가지고 살아가야 됩니다. Бид нар ч гэсэн ийм зүрх сэтгэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй. 여러분들 가운데 약한 사람들 많죠.
За бидний дунд сул дорой хүмүүс их байгаа тийм ээ. 그 약한 사람들을 이렇게 세우는 일이에요. Бид нэр ингэж бус тэр сул дорой хүмүүсийг босгон байгуулахын тулд 우리가 예수님을 본받아야 됩니다. бид нар Есүсийг дуурайх хэрэгтэй. 그것이 어떻게 보면 우리 그리스도인의 살아가는 약한 사람을 보듬고 같이 하나님의 나라를 세워나가는 자세라고 할 수 있어요. Тэгэхээр энэ маань бид нар сул дорой хүмүүсийг одоо асарч хөө сул дорой хүмүүст туслан амьдрах ёстой тэр Христэд итгэгч нарын амьдралын дүр төрх маань ийм одоо байх ёстой байх нэ. 이런 생각 없이 교회 나가고 이런 생각 없이 예수 믿는다고 하고 또 이런 생각 없이 기도하고 이런 것은 아직 약한 부분입니다. Тэгвэл ийм бодолгүйгээр тийм ээ бид нар Христэд итгэсэн хэрнээ ийм бодолгүйгээр одоо цуглаанд явж ийм бодолгүйгээр тийм ээ одоо амьдарч итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа маань бид нар өөрсдөө тэр сул дорой байгааг харуулж байна. 저와 여러분들이 약한 사람들을 잘 보듬어 주셔야 돼요. Бид нар сул дорой хүмүүстэй одоо улам илүү дэм болох хэрэгтэй. 세기도 잘할 수 있죠? 네. 네. 잘해야 됩니다. За бид нар энэ бусдад тийм одоо сул дорой хүмүүстэй маш сайн тусдим болох хэрэгтэй. 여기 15장 6절에 한 마음과 한 입으로 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. За тэгээд 6 дугаар эшлэлээр юу гэж байна гэвэл ингэснээр бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурхныг та нар нэг дуу хоолойгоор алдаршуулахын тулд юмаа гэсэн. 자, 사도 바울이 지금 14장부터 또 15장 6절까지 왜 이렇게 믿음이 약한 사람들, 강한 사람이 서로 싸우지 말고 자, 강한 사람은 약한 사람을 붙들라고 하느냐? 왜 그들을 기다려주고 용납해주라고 하느냐? 그 결과를 얘기하는 겁니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол Паул яагаад 14 дугаар бүлэг 15 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэл хүртэл яагаад энэ хүчтэйнүүд нь тийм ээ хүчгүй тэр сул доройгоо хүлээж одоо тэднэрт хүлээцтэй хандаж тэднэрт төвчээртэй байж тэднийг хүлээн аваад тэднэрт тусдад дэм болох ёстой гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг одоо эндээс харуулна. 목적은 하나입니다. Ерөөсө ганцхан зорилгын төлөө. 하나님께 영광. яагаад ганц зорилго нь юу вэ гэвэл тэр бурханд алдрыг өргөхийн тулд. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 그 일에 믿음이 강한 사람은 약한 사람을 붙들고 가요. Тэгвэл бурханд алдрыг өргөхийн тулд тийм ээ энэ зүйлд энэ зүйлийн төлөө итгэлээр өссөн нэгэн тэр хүчтэй нэгэн хүчгүй тэр сул дорой нэгнийг улам илүү хөдлөж түүнийг одоо хүлээцтэй хандаж түүнийг дагуулж явах хэрэгтэй байна. 그래서 지금까지 이렇게 권면했던 겁니다. Тэгвэл ийм учраас л энэ ишлэлийг хүртэл бид нарыг одоо ингэж зөвлөж тийм ээ одоо байсан зөвлөж байгаа хэрнээ. 특별히 한 마음과 한 입으로 하나가 되는 것은 쉽지가 않아요. За тэгвэл бид нар тийм ээ Христэд бишээ нэг сэтгэлээр нэг дуу хоолойгоор тэр бурханд алдрыг өргөнө гэдэг бол тийм ээ тийм амар бол биш байна. 여러분들 한 마음과 한 입으로 어디 잘 살아가요? Тэгвэл та нар байнга нэг сэтгэлтэй байж нэг дуу хоолойтойгоор амьдарч чаддаг уу? 그게 잘 안 되죠. Чаддаг уу тийм ээ? 아니 집에서 부부지간해도 잘 안 되는데. Зүгээр эхнэр нөхөр хоёр хүртэл ингэж эв найрамдтай бас байхад хэцүү байдаг байхад чинь. 또 자녀들하고의 관계에서도 그것도 잘 안 되는데. Өөр хүүхдүүдтэйгээ хүртэл ингэж байнга нэг сэтгэлтэй байж чаддаггүй шүү дээ. 교회 안에서는 서로 다른 인격체를 가지고 있는 성도들이 한 마음과 한 입이 된다는 건 쉽지 않습니다. Чуулган дотор өөр хоорондоо тис өөр зан чанартай хүмүүс тийм ээ нэг сэтгэлтэй байж нэг дуу хоолойгоор хамтарна гэдэг бол бүр амар биш ээ. 그러나 우리는 그 일을 해야 돼. Гэхдээ бид нар үүнийг хийх хэрэгтэй. 결과적으로 그 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. Ингэснээр бид нар эцэст нь бурханд үүгээрээ дамжуулан бурханд алдрыг өргөх. 자, 하나님께 영광을 돌린다고 하는 뜻이 뭐죠? Бурханд алдрыг өргөнө гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? 하나님의 뜻이 성취되는 게 하나님께 영광을 돌리는 거예요. Бурханы хүсэл биелэх нь тийм ээ? Бурханы хүслийг биелүүлэх нь бол бурханд алдрыг өргөж байгаа юм. 하나님의 뜻이 뭐예요? Тэгвэл бурханы хүсэл нь юу юм бэ?
자, 모든 죽어가는 영혼들이 구원받는 게 하나님의 뜻입니다. Бурхны хүсэл юу юм бэ гэвэл тэр бүхэл өхөж байгаа тэр бүх сүнснүүдийг аврах нь бол Бурхны хүсэл байна. 또 예수님은 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이렇게 말씀했어요. Есүс би ариун учраас та нар ч гэсэн ариун бай гэж хэлсэн. 악을 버리고 하나님 우리를 창조하실 때처럼 거룩한 사람으로 변화되는 것이 하나님의 뜻이에요. Тэгвэл бид нар бузар мөг орхиж тийм ээ Бурхан биднийг бүтээсэн шиг яг л тэр ариун үнээр амьдрах нь бол тэр Бурхны хүсэл байна. 그게 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. Тэгвэл энэ нь бас тийм ээ тэр Бурханд алдрыг өргөх юм. 이를 위해서 우리가 때로는 기다려주고 때로는 용납해주고 품는 거예요. Үүний төлөө бид нар заримдаа хүлээн авч тийм ээ заримдаа бид нар хүлээдтэй төвчээртэй байж заримдаа бид нар сул дорой байдлыг нь хүртэл тэрвэрч одоо авч чаддаг байх хэрэгтэй. 우리가 특별히 한 마음과 한 입이 되려면 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл бид нар нэг сэтгэлтэй байж нэг одоо дуу хоолойтой байхын тулд яах ёстой бэ? 마음이 하나가 되고 동일한 메시지를 던지려고 하면 어떻게 될까? Тэгвэл тэднийг нэг сэтгэлтэй байлгаж яг л нэг адилхан зүйлийг хэлж яриулахын тулд яах ёстой болов? 우리의 마음이 예수님의 마음으로 하나가 돼야 돼. Бидний зүрх сэтгэл Есүсийн зүрх сэтгэлээр тийм ээ нэгдэх хэрэгтэй. 빌립보서 2장 5절에 있죠. Филипп 2-ын 5 дугаар эшлэлээр байгаа. 그게 첫 번째 자세. Энэ бол нэгдүгээр дүр төрх байх юм. 한 마음과 한 입이 되려면 여러분들도 예수님을 생각하면서 우리가 한 마음과 한 입이 돼야 됩니다. Бид нэг зүрх сэтгэлтэй тийм ээ нэг дуу хоолойтой бодъё гэх юм бол Есүс Христийг бодож, Есүс Христтэй адилхан бодож, Есүс Христтэй адилхан сэтгэлтэй байж яг л Есүс Христтэй адилхан нэг дуу хоолойтой байх хэрэгтэй. 두 번째로는 바라보는 것이 동일해야 돼요. За хоёрдугаарт нь бидний харж байгаа зүйл маань хүртэл нэг байх хэрэгтэй. 자, 어떻게 보면 목표라고 할 수 있겠죠. За нэг ёсны энэ маань одоо зорилго гэж хэлж болно тийм ээ. 자, 우리 그리스도인의 목표가 뭐죠? За Христэд итгэгчийн зорилго нь юу вэ? 지금 여기 14장, 15장에서 계속해서 사도 바울이 얘기하는 것처럼 하나님의 나라를 세우는 거예요. 14, 15 дугаар эшлэлээр байн бүлэг дээр гарч байгаатай адилхан бидний бол Бурхны улсыг босгон байгуулж бие одоо бүтээн байгуулах нь одоо бүтээн байгуулах явдал. 하나님의 구원을 성취하는 일입니다. Бурхны авралын ажлыг тийм ээ одоо биелүүлэх байх нэ. 이를 위해서 한 마음과 한 입이 되는 거예요. Үүний төлөө бид нар нэг сэтгэл, нэг дуу хоолойтой болох хэрэгтэй. 자, 이것만 잘 되면 우리가 교회에서도 다칠 일도 없고 가정도 평안하고 여러분들이 이 세상에서 평화의 전도자로 남게 될 겁니다. Тэгвэл бид нар энэ зүйлийн төлөө тийм ээ одоо гэр бүлдээж нэг сэтгэлтэй байж чуулгандаас нэг бодол санаатай байж ингэж чадах юм бол тэр Бурхны авралын ажлын төлөө хамтдаа одоо байж чадна гэсэн. 제가 여러분들에게 나아가는 목적도 어찌 보면 예수님의 마음을 가지고 나가요. Би та нартай очиж уулзаж байгаа маань та нартай очиж байгаа маань хүртэл яг л Есүсийн тэр зүрх сэтгэлээр очиж байгаа юм. 또 제 목표는 내가 뭐 거기 몽골에 가가지고 나 좀 알아주시오. 나 알아주면 뭐라고 써요? 나는 그런 문제 목표를 두지 않습니다. За тэгээд би үүдээ Монголд очиж байгаа зорилго та нар намайг нэг таньдаг бол тийм ээ одоо та нар миний юу хийж байгааг мэд гэж тийм ээ ингийн тулд очиж байгаа биш. Инглээгээд надад ямар ч нэмэр ашиг байхгүй. 제가 여러분들에게 나가는 것은 하나의 메시지라고 할 수 있습니다. За би та нар дээр очиж байгаа маань бол үнэхээр Бурхны нэг үг тушаал юм а гэж бид нар харж болно. 자, 어떤 메시지라고 생각하세요? 하나님이 여러분들에게 나를 통해서 주는 메시지는 뭐라고 생각하세요? Тэгвэл та нарт тийм ээ Бурхан надаар дамжуулан, кампастраар дамжуулан өгч байгаа Бурхны үг юу юм болоо? 같이 하나님의 교회를 하나님의 다른 교회를 세워나가자. За Бурхны тийм ээ одоо тэр чуулганыг, Бурхны тэр зүрх сэтгэлд нийцэн зөв чуулганыг босгон байгуулцгаая гэж. 그 목표입니다. 그 목표. Ийм зорилгын төлөө байх нь. 그 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리자. Үүгээр дамжуулан бүгдээрээ Бурханд алдрыг өргөцгөөё. 여러분들이 그 일을 잘 협력해서 저와 한 마음이 되면 여러분들에게도 하나님께서 아까도 얘기한 것처럼 영광의 면류관이 여러분들에게 있을 거예요.
Хэрвээ та нар чинь энэ ажлын төлөө надтай хамтраад тийм ээ одоо хамтран зүтгээд явах юм бол түрүүн хэлсэн тэр буурлага бол алдрын титэм юм а гэсэн тийм ээ. Яг л ийм одоо алдрын титэм хүлээж авах болно. 여러분들이 저에 대해서 그런 시각을 갖고 있어요. Тийм учраас та нар намайг харахтаа яг л ийм өнцгөөс тийм ээ одоо харах хэрэгтэй. 그런 시각이 아니라 딴 마음을 먹으면 그 열매가 맺히지 못합니다. Өөр сэтгэл тийм ээ яг саяны тэр одоо өнцгөөс харах биш өөр сэтгэлтэй эсвэл өөр өнцгөөс харах юм бол бурхны ажил хийж чадахгүй байна. 내가 그곳에 갔는데 딴 마음을 품었다가 열매를 맺지 못한 사람들 책이 많이 봤지요? Намайг тэнд очиход тийм ээ одоо өөр бодолтой, өөр зүрх сэтгэлтэй байснаасаа болоод үр жимс гаргаж чадаагүй зөндөө хүмүүсийг харсан байгаа. 그래 안 그래요? 네, 맞아요. 남아가 나를 통해서 네. 같이 하나님의 교회를 바로 세우고 하나님께 영광을 돌리는 것은 어찌 보면 여러분과 저와 똑같은 그리스도 안에서 형제로서 이건 마땅히 우리가 하나님 앞에서 영광스럽게 되는 어떤 중요한 기회를 우리가 같이 공유하는 겁니다. За тэгвэл надаар дамжуул бурхан тийм ээ одоо кампастраар дамжуулан хамтран одоо ажилласнаар бид нар бурханы өмнө гайхалтай тэр аль тэрийг өргөж чадах тэр боломжийг бид нар хамтдаа бие биедээ олгож байна гэж бид нар бодох хэрэгтэй. 그렇기 때문에 여러분 저를 바라보는 시각을 항상 그렇게 가지세요. Тийм учраас та бүхэн үргэлж намайг харахтаа ийм өнцгөөс тийм ээ одоо бурханы ажлын төлөө хамтрагч гэдэг өнцгөөс харахыг хүсэж байна. 제가 몽골에 가는 것은 그 이상도 그 이하도 아닙니다. За тэгвэл миний Монголд очиж байгаа зорилго маань тэрнээс өөр шалтгаан байхгүй. 최근에 몸이 갑자기 많이 안 좋아져서 Сүүлийн үед би маань одоо гинт муудсан. 아까 오늘 아침에도 오늘 일어나서 잠깐 기도하는데 오늘 조금 몸이 너무 안 좋더라고요. За тэгээ өнөө өглөө босоод залбирч байхад өглөө би маань бас жоохон таагүй байх шиг байсан. 아마도 몽골에서 오고 또 동생 문제를 해결하고 부활주의를 지나고 나서 너무 무리가 됐던 것 같아요. За тэгээд юу гэдэг тэр маань одоо Монголоос яарч ирээд за тэгээд дүүгийнхаа асуудлыг тийм ээ одоо тэр ажил явдлыг дуусгаад за дээрэс нь энэ дахин амлалтын 7 дахин амлалтын одоо өдрийг өнгөрөөж энэ бүх зүйл маань одоо жоохон одоо юу гэх юм ядаргаа маань ингээ хуримтлагдсан юм шиг байсан. 일어났는데 Боссон чинь 몸에 중풍기가 좀 왔어요. жоохон одоо нэг саажилт маяг мэдрэгдсэн. 이쪽이 움직이질 않는 거예요, 아침에. Одоо 왼쪽이요? 예, 왼쪽이. зүүн тал маань одоо өглөө сайн хөдлөхгүй 사аж байх шиг мэдрэгдсэн. 또 말이 어눌해지기 시작했어요. Нөх хэл маань хүртэл одоо орооцолтоод. 그래서 아침에 내가 이제 여기 몽골에 이 줌을 열면서 말하는 걸 가만히 보면 한 2템포가 늦는 걸 볼 수 있어요. За тэгээд эндээс өглөө одоо зумыг нээгээд одоо багш одоо тэр өглөө пастортай ярилцж байгааг харах юм бол жоохон удаашралтай байгааг одоо харж байна. 말이 안 나오는 거예요, 말이. Ерөөсөө үг ингэж ойлгохтой үгээ хэлж чадахгүй байгаа. 이거 큰일 났구나 내가 아침에. За би ч одоо болохоо ялаа даа. 저도 많이 약합니다. Мэдээж би сул дорой. 그러나 제가 지난번에 조금 힘들었어도 그래도 마음속에 내가 몽골에 계속해서 가야 되겠다 하나님께 계속해서 기도한 것은 바로 내가 방금 전에 말한 그런 뜻이 있기 때문에 그래요. За тэгээд өнгөрсөн хугацаанд мэдээж хэцүү байсан ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд Монголд ирч чадаагүй тийм ээ тэр ирч чадаагүй байх хугацаанд үргэлж би Монгол руу очих юмсан гэж Бурхны өмнө залбирч байсан. Гэхдээ Монголд ирс очиж байгаа зорилго маань дөнгөж түрүүхэн хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэр зорилгын төлөө Монголд очсон. 그리고 우리 학생들은 제가 이런 마음과 이런 목표를 가지고 있다는 것을 명심하고 몽골에 가면 저를 그러한 모습으로 같이 협력해 나아가는 것이 가장 좋은 모습입니다. Тийм учраас манай оюутнууд тийм ээ намайг харахтаа үнэхээр миний бодол, миний зорилго ямар байгааг мэдэж байгаа учраас намайг Монголд очиход яг тэр зорилгын төлөө надтай хамтран зүтгэж байгаасай гэж хүсэж байна. 그런 목표가 아닌
딴 마음을 가지고 저를 바라보면 결국에는 나하고 한 마음과 한 입이 되지 않기 때문에 나는 언제나 그 길을 갔는데 그런 마음이 아니다 보니까 떨어져 나가는 거예요. Гэтэл өөр бодолтой тийм ээ өөр санаатай байх юм бол нөгөө нэг зүрх, нэг бодол, нэг дуу хоолой байж чадахгүй учраас явцынхаа дунд үлдэж хоцрох болно. 자, 여기 15장 7절에 이러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 이렇게 권면을 합니다. За тэгээд 15-ын 7 дугаар эшлэлдэр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тиймээс мөн Христ та нарыг Бурхны алдрын төлөө хүлээн авсны адил бие биеэ хүлээж авахтун гэж зөвлөж байна. 자, 그리스도께서 우리를 받아주셨어요. Христ биднийг хүлээж авсан. 우리를 받아줬다는 것은 우리가 예수님과 한 마음과 한 뜻을 가졌다는 것을 의미합니다. За хүлээж авсан гэдэг маань юу гэж хэлж байна гэх юм бол бид нар Есүстэй хамт Есүстэй адилхан нэг бодол, нэг зүрх сэтгэлтэй болсон гэдгийг хэлж байгаа. 결과적으로 이러한 일을 통해서 자, 하나님께 영광을 예수님도 돌렸어요. Энэ ажлаар дамжуулан эцэст нь тийм ээ Есүс хүртэл Бурханд алдрыг өргөсөн ба. 이와 같이 너희도 서로 받으라. За гэтэл үүний адил адил бие биеэ хүлээж авахтун гэж хэлсэн байна. 너희도 예수님의 마음을 가지고 또 예수님이 이 비방을 받았지만 그래도 그 약한 사람들을 이렇게 세워서 하나님의 구원 운동을 해나가는 것처럼 너희도 그런 모습을 가지고 살아가라고 사도 바울이 당부합니다. За тэгвэл Илч Паул энэ нэшлэлээр юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол Есүс Христ хүртэл тэр буруутгалыг хүлээж авсантай адилхан та нар ч гэсэн яг л түүний буруутгалыг адилхан хүлээн авч сул дорой нэгнээ босгон байгуул тэднийг хүртэл хөтлөн дагуулж яваарай энэ алдрын төлөө энэ ажлын төлөө байгаарай гэдгийг Илч Паул хэлж өгч байна. 결과적으로 믿음이 연약한 자를 잘 품고 그들과 더불어 하나님의 구원 운동을 해나가는 일에 예수님이 가시는 길을 본받으라는 것이죠. Тэгвэл тэр сул дорой нэгнийг хүлээн авч тийм ээ тэр бас өгөж байгаа сүнснүүдийг аврах нь тэр Христийн хийсэн ажлыг дуурайж үлгэр жишээ авч яваарай гэж тэр хэлж байгаа. 여러분들에게 숙제를 하나 내야 되겠어요. За та нарт нэг даалгавар өгье. 예수님이 가시는 길이 뭘까? За Есүсийн явсан зам гэж юу вэ? 그걸 한마디로 표현해야 됩니다. 한마디로. Тэгвэл энэ маань ерөөсөө нэг өгүүлбэрээр л илэрхийлэх хэрэгтэй. Есүсийн явсан зам. 예수님이 가시는 길이 무엇인지 한마디로 여러분들 세계한테 이야기를 해주세요. 아 지금 방금 바로요? 아니지. 숙제라니까. За энэ даалгавраа та нар биччихээд миний хувь чат руу явуулаарай за. Есүсийн явсан зам гэж юу ямар зам юм бэ 두 гэдэг. 마디가 안 됩니다. ерөөсөө 한마디. нэхгүй 한마디요? 아니면 그 문장 아니 한마디. нэг үгээр гинэ. ерөөсөө ганцхан үгээр гэж нэ. 자, 여러분 말 조심해야 됩니다. 다음 주 월요일까지 숙제예요. тийм учраас үгээ маш болгоомжтой сонгох хэрэгтэй хан. дараагийн нэгд өдөр хүртэл. 우리가 예수님을 예수님이 본받는다고 약속한 그랬는데 뭘 본받아야 될 것인지 예수님이 가시는 길에 대해서 알아야 될 거예요. бид нар тэгвэл Есүсийг өөрсдийнхөө Есүсээс бид нар үлгэр жишээ аваарай гэсэн тийм үү? Гэтэл бид нар юуг нь үлгэр жишээ авах ёстой юм бэ гэдгийг бид нар Есүсийн явсан замаас бид нар олж харах хэрэгтэй байна. 왜냐하면 우리가 예수님이 가시는 길을 본받아야 되니까. Ягаад гэвэл бид нар тэр замнаас нь үлгэр жишээ авах ёстой учраас. 그 모습을 가지고 약한 사람을 보듬어야 되니까. Тэр замаар дамжуулан тэр одоо замаар юу олж харсан түүгээр дамжуулан бид нар сул дорой нэг бас туслах ёстой учраас. 그래서 세기가 여기 우리 학생들 공부하면서 이름 다 적고 그 사람들의 말 한마디만 얘기해야 돼요. 다 한마디씩 다 이렇게 다 적어놓으세요. За тэгээд та нар бүгдээрээ бодсон олсон үгээ над руу явуулна. Би тэрийг нэг бүрчлэн багшаа за энэ ингэсэн байна. Нэхгүй үг. ерөөсө ганцхан үг. 여러분들이 거기에서 예수님이 가시는 걸 우리가 그리스도를 본받는데 예수님이 가시는 길을 가장 잘 표현한 사람 한 사람에게 상을 줄 거예요. За тэгээд Есүсийн явсан зам гэж юу вэ гэдгийг тийм ээ нэг үгээр маш сайн зөв илэрхийлж чадсан оюутан шагналтай гинэ. 자, 여러분들에게 몽골에 가면 상을 주겠습니다. Би Монголд очиж байгаа шагналыг нөгөн 한 사람. ерөөсө ганц хүн. За ганц 여러분들 өгүүлбэр. 기도 많이 하고 깊이 예수님을 묵상하세요.
та нар сайн залбираад, сайн Есүсийн талаар бодож, тунгааж бясалгаад, тийм ээ? Тэгээд хариултаа ирэх нэгтгэхээс өмнө одоо энэ хичээлийн цагаас өмнө явуулах хэрэгтэй байна шүү. 예수님의 생각을 가지고 내가 약한 사람들을 보듬어야 되니까. Явуулчихсан. Тэгээд Аа юу. төрөмж явуулсанд мөнгө шагналах юм уу? Юу гэжтэй ганц зөв хариулт гэсэн чинь. 자, За тэгээд Хариултыг явуулчихсан. Шагнал шууд өгөх юм. 자, 남편 자유 지금 얘기하면 안 돼. одоо хэлж болохгүй гэж байна. Надад ирээгүй шүү. 각자 세계에게 연락해서 답을 가르쳐 줘야 돼요. Хувь чатаар нэг нэгээрээ одоо хариултаа өгөх нь шүү. Хувь чатаар. 여기서 얘기하면 안 돼요. Энд чи олон нийтийн дунд хэлж болохгүй байна. 숙제입니다. За энэ даалгавар штэй хүмүүсээ 그게 굉장히 중요해요. даалгавар ахна. За энэ маань одоо хамгийн чухал тийм ээ? Маш чухал зүйл ахна. 자, 사도 바울이 그래서 예수님을 본받아서 우리가 약한 자들을 보듬자. 그렇게 이야기하는 겁니다. За тэгвэл Есүс биш Илч Паул мэ Есүс Христийг өөртөө жишээ болгоод, үлгэр жишээ болгоод бүгдээрээ сул дорой хүмүүсээ асарч хамгааж тийм ээ тэднэрт туслая гэж хэлж байгаа. 자, 이제 더 예수님에 대해서 여기 8절부터 사도 바울이 이야기합니다. За тэгээ 8 дугаар ишлэлээс эхлээд Илч Паул Есүсийн тухай илүү ингэж ярьж эхэлж байгаа. 자, 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례 수종자가 되셨다 얘기합니다. За тэгээ 8 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 로마서 15장 8절. 네. За учир нь би хэлэн эцгүүдэд өгсөн амлалтуудыг батлахын тулд Бурхны үнний төлөө Христ хөвч хүндэгсдийн зарц болсон гэж байна. 자, 하나님의 진실하심이 뭘까요? Бурхны үнэн байдал гэж. 하나님의 진실은 약속입니다. 약속. За Бурхны үнэн байдал гэж юу юм бэ гэвэл тэр Бурхны амлалтыг хэлж байна. 자, 그리스도를 통해서 구원받게 하시겠다는 약속입니다. Энэ Бурхны үнэн байдал гэдэг нь Христээр дамжуулан тийм ээ тэр аврагдах болно гэсэн амлалт. 자, 그 일을 위해서 그리스도께서 할례 수종자가 되셨다는 거예요. За гэтэл түүний төлөө тэр одоо Бурхны үнний төлөө Христ хөвч хөндүүлэгсдийн зарц болсон гэсэн байна. 할례 수종자가 되었다는 것은 예수님이 하나님의 약속을 성취하기 위해서 이스라엘 백성, 유대인 가운데 태어나셨다는 뜻입니다. За тэгвэл энэ хөвч хөндүүлэгсдийн зарц болсон гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр Бурхны хүслийг тийм ээ биелүүлэхийн тулд Бурхны тэр амлалтыг биелүүлэхийн тулд тэр хөвч хөндүүлдэг тэр юудэчүүдийн дунд одоо тэр махан бий болж төрсөн юм а гэдгийг л одоо хэлж байгаа. 그런데 우리가 여기서 잘 생각해야 될 그 말씀의 의도가 있습니다. За тэгвэл бид нар энэ ч маш сайн бодох ёстой үгүүд байна. 할례 수종자가 되었다라는 말은 긍정적인 말일까요? 부정적인 말일까요? Хөвч хөндүүлэгсдийн зарц гэдэг маань юу гэдэг одоо идэвхтэй үг гэх үү идэвхгүй гэх үг энэ ч яг юу гэж ашиглах вэ? Юу гэж та нарыг юу гэж бодож байна? Хөвч хөндүүлэгсдийн зарц гэдэг үг. 자, 여기서 말하는 할례 수종자가 되었으니라는 말은 사도 바울이 어떤 의도로 얘기하는 것 같아요? Энэ хөвч хөндүүлэгсдийн зарц гэдгийг хэлж байгаа Илч Паулын нөхцөл байдал яг Илч Паул ямар байдал дээрээс хараад түүнийг одоо хөвч хөндүүлэгсдийн зарц гэж хэлж байна вэ? 긍정의 메시지일까요? 부정의 메시지일까요? одоо 그거는 긍정적이고 부정적인 거는 몽골어로 좀 하기가 좀 그렇긴 한데 뭐라고 할까? 자, 이렇게 표현하면 돼요. 자, 여기 사도 바울이 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실을 하심을 위하여 할례 수종자가 되었다라고 할 때 여기 할례라고 하는 의미는 유대인들의 어떻게 보면 자라나지 못한 과거 자기 전통적인 신앙으로 인해서 예수 그리스도를 따라가지 못하는 어떤 약한 신앙의 모습입니다. Энэ хөвч хөндүүлэгчдийн Бурхны үнний төлөө Христ хөвч хөндүүлэгчдийн зарц болсон гэж юм. Тэгвэл хөвч хөндүүлнэ гэдэг маань юудэчүүдийн хувьд харах юм бол
уламжлал ёс заншлалын хувьд харах юм бол итгэлээр өсөж чадахгүй байгаа нөхцөл байдлын нэг нь болж өгч байсан. Нэг одоо тийм юу гэдэг итгэлээр өсөхгүй байгаагийн нэг шалтгаан болж өгч байсан байна. 왜 그럴까요? Яагаад? 유대인들은 유대주도 교만합니다. 네? 유대인들은 교만해요. 유대주도 маш их бардам ард хүн байсан. 자, 유대인들이 할례를 가지고 자기 자신을 월등하게 생각하면서 이방인들을 멸시했어요. Тэр өөрсдийн тийм ээ одоо тэр хөвч хөндүүлж байгаа дүр төрхөөсөө болоод хариу үндэстнүүдийг маш их дорд үздэг байсан. 할례라고 하는 것은 하나의 표식입니다. Хөвч хөндлөлт гэдэг нь зүгээр нэг одоо тэмдэг тийм ээ. 그런데 그 표식은 자신들에게만 주는 것이 아니에요, 사실은. Гэтэл тэр тэмдэг болохоор зөвхөн өөрсдөд нь өгсөн юм бол биш. 그 표식은 믿음의 눈으로 바라봐야 될 표식입니다. Тэр тэмдэг гэхдээ бид нар итгэлийн нүдээр харах ёстой тэмдэг байна. 그래서 우리가 그 전에 로마서에 예수님이 표면적 유대인이 유대인이 아니고 이면적인 유대인이 유대인이라고 말씀했지요. За тийм учраас Есүс тийм учраас өмнө нь хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэр цусан төрлөөр цусаар хамаарч байгаа хүмүүс тэр юудэчүүд бол жинхэнэ юудэчүүд биш. Итгэлийн нүдээр харж байгаа нь бол юудэчүүд мөн гэж хэлжсэн байна. 혈통적으로나 цусаар юм уу? 그 행위적인 측면에서 모세 율법을 가지고 있다든지 할례를 받았다고 해서 그 사람이 유대인이다. 다시 말하면 하나님의 백성이라 스스로 자부하지만 하나님은 그렇게 보이지 않는다는 거예요. Гэтэл яг одоо юу гэдэг яг юудэ хүн гэдэг маань юу хэлж өгнө гэмээр юудэчүүд хэлдэг нь би бол хөвч хөндүүлсэн би бол одоо яг цусны төрлийнхөө хувьд ч тэр за тэгээд тэр Мосегийн өгсөн хуулийг дагаж байгаагийнхаа хувьд ч тэр би бол жинхэнэ юудэ хүн гэж өөртөө хэлдэг боловч бурхны нүдээр бурхны талаас харах юм бол жинхэнэ тэр юудэ хүн гэдэг маань ийм заавал одоо тэр хөвч хөндүүлэх ёстой хуулийг сахих ёстой гэж хэлээгүй. 자, 할례는 어디다 하라고 그랬죠? За хөвч хөндлөлтийг хаана хөвч хөндүүл гэсэн бэлээ? 할례는 어디다 해야 돼요? Бид нэр хөвч хөндлөлтийг хаана хийх гэсэн? 할례는 마음에 하라고 그랬습니다. зүрх сэтгэлдээ тийм ээ одоо зүрхэндээ тэр зүрх сэтгэлдээ хөвч хөндүүлээ гэсэн байна. 하트. зүрхэндээ. 마음에 하라고 그랬죠. Бид нэр зүрхэндээ хөвч хөндүүл гэсэн. 그게 어떤 의미를 가리킵니까? Тэгвэл энэ маань яг ямар утгатай юм болоо? 예수 그리스도를 믿음으로 할례를 받는 거예요, 사실은. Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр бид нар тэр хөвч хөндүүлж байгаа. 그렇기 때문에 여기에서 사도 바울이 말하는 거 할례 수종자가 되었다라는 말은 유대인들이 어찌 보면 표면적인 유대인의 모습을 가지고서 이렇게 살아가는데 예수님이 그 사람들 가운데서 나오셨다고 하는 것은 그 약한 사람들을 통해서 하나님의 약속을 이루겠다는 뜻이 담겨 있는 거예요. Тэгвэл энэ чинь Есүс Христ тийм ээ одоо Бурхны үнний төлөө Христ хөвч хөндүүлэхтэй зарц болсон гэдэг нь юу гэж нэг юм. Тэр хөвч хөндүүлж байгаа тэр юудэчүүд бид нэр зөвхөн гаднах байдлаараа л одоо тэр хөвч юудэ гэж хэлэгдэхийн тулд тийм ээ одоо тэр хөвч хөндүүлдэг гэдэг. Тэгвэл энэ маань Христ ийм сул дорой хүмүүсийн дунд тэр төрж тэр Бурхны ажлыг бурхны амлалтыг биелдэхин тулд энэ сул дорой ард түмэн тэр сул дорой хүмүүсийн дунд төрж байгаа гэдгийг одоо хэлж байна. 그것은 하나님의 뜻과 하나님의 약속을 성취하기 위해서 예수님이 믿음이 없는 유대인들에게서 나신 겁니다, 사실은. Тийм учраас Есүс Христ тэр бурхны амлалт болоод бурхны тэр бурхны тэр амлалтыг биелүүлэхийн тулд итгэлгүй тэр сул дорой тэр юудэчүүдийн дундаас төрсөн байна. 자, 그것을 통해서 사도 바울은 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고히 하시고 이렇게 말합니다. Энэ нь болохоор тэр 8 дугаар эшлэлийн эхлэх хэсэг дээр байгаа юм эцгүүдэд өгсөн амлалтуудыг батлахын тулд гэсэн байна. 그건 하나님이 약속하신 그 약속을 성취하기 위해서 약속을 이루는 것이 견고하게 하는 거예요. Минь харах юм бол тэр бурхны амлсан амлалтыг биелүүлэхийн тулд одоо тэр Христ тийм ээ батлахын тулд одоо ингэж төрсөн гэж байна. 이스라엘 조상들에게 약속하신 것은 그리스도에 대한 언약입니다. Христийн талаар амлсан амлалт нь ямар амлалт тэр Израилийн тэр өв эцгүүд буюу тийм ээ одоо тэр эцгүүдэд амлсан амлалт нь ерөөсөө Есүс Христийн талаар амлалт байсан.
그 일을 위해서 예수님이 표면적 유대인의 신앙을 갖고 있는 사람들에게서 나으셨다. Тэгвэл тэр амлалтыг биелүүлэхийн тулд Есүс зөвхөн тэр гаднах төрхөөрөө юудэ гэж нэрлэгддэг тэр хүмүүсийн дунд Есүс төрсөн юм аа. 그러나 그 일을 통해서 결과적으로 하나님의 약속이 이루어지는 겁니다. Гэхдээ түүний түүгээр дамжуулан Бурхны амлалт биелэлээ олсон байна. 그러니까 약한 사람을 통해서 그래도 하나님은 기다려 주시고 결과적으로 하나님의 약속이 성취되게 하신다. Хичнээн тийм байсан. Тиймээс сул дорой нэгэн байсан гэсэн Бурхан тэднийг хүлээн зөвшөөрч хүлээцтэй хандснаар эцэст нь Бурхан өөрийн амлалтыг биелүүлдэг байна. 이 8절의 말씀을 정확히 이해하려면 제가 방금 이야기한 것을 잘 깨달아야 돼요. 8 дугаар ишлэлийг ойлгохын тулд дөнгөж сая ярьсан тийм ээ тэр зүйлсийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 예전에도 얘기했지만 할례가 뭐라고 그랬죠? За өмнө нь гэсэн хэлж байсан энэ хөвч хөндүүлнэ гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 유대인의 할례는 하나님의 백성된 증표로 주는 겁니다. Юудэчүүдийн хувьд бол энэ хөвч хөндлөлт гэдэг маань Бурхны ард түмэн болсны тийм ээ Бурхны ард түмэн болсныг тэмдэг болгож хөвч хөндлөлт тэд нар хийлгдэг байсан. 새 언약의 증표로 주는 거예요. 두 번째로는 Хоёрдугаар нь болохоор шин гэрээний тэмдэг болгож тийм ээ одоо хөвч хөндлөлдөг байсан. 그 새 언약은 그리스도로 말미암아 구원받는 언약이에요. Тэгвэл энэ шин гэрээ гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Христээр дамжуулан аврагдах тэр гэрээ байна. 세 번째로는 새 사람으로 살라고 하는 증표로 주는 겁니다. 이게 할례는 За тэгвэл гуравдугаар нь шин хүн болон 새 사람의 амьдрахын 증표. тэмдэг байна. Шин хүн болон амьдрахын 그래서 бол тэмдэг байна. 그 표식을 그 이스라엘 백성들에게 주신 거예요. Энэ тэмдгийг Израилийн ард түмэнд өгсөн байна. 오늘 그 표식이 우리에게도 있습니다. Энэ тэмдэг хүртэл өнөө үед бидэнд бас байгаа. 저와 여러분들이 예수님을 영접하면 Би болоод бид бүхэн Есүс Христийг хүлээн авах юм бол 그 표식이 여러분들의 중심 속에 있습니다. энэ тэмдэг та бүхний зүрх сэтгэл тийм ээ тэр байгаа. 그래서 여러분들이 중생에서 Тийм учраас та нар дахин төрөн 하나님의 마음을 품고 Бурхны сэтгэлтэй байж 성령의 감동을 따라 살아가는 거예요. Бурхны ариун сүнсний хөтлөлөөр амьдрах. 고린도전서 3장 16절에 Нэгдүгээр 너희가 Коринт 하나님의 3:16 성전인 것과 та нар Бурхны 성령이 ариун 너희 안에 сүнс 거하시는 것을 알지 못하느냐 그랬죠? ариун сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 우리가 진정한 할례를 받은 사람은 그런 변화된 모습이 있습니다. Тэгвэл жинхэнэ тэр хөвч хөндлөлтийг авсан хүн бол ийм өөрчлөлт түүний дотор байдаг байна. 그러나 예수님이 오시기 전에 유대인들, 이스라엘 백성들은 그 사람들은 그냥 형식적인, 의식적인 신앙에서 자라나질 못했어요. Есүсийг ирэхээс өмнө юудэчүүд бол зөвхөн нөгөө нэг ёс төдий тийм ээ тэр хэлбэр төдий энэ нөхцөл байдлаасаа гарч чадаагүй, өсөж чадаагүй байна. 그러나 예수님은 그들에게 나셔서 결과적으로 그 약한 사람을 통해서 하나님의 약속을 견고히 세워나가십니다. Гэтэл Есүс энэ одоо сул дор ард түмний дунд төрөөд эцэст нь тийм ээ тэр Бурхны амлалтыг биелүүлж тэр одоо ажлыг амжилттайгаар хийж гүйцэтгсэн байна. 자, 결과적으로 15장 9절에 보면 이방인으로 그 긍휼하심을 인하여 하나님께 영광을 돌리게 하려 하십니다. Тэгээд 9-р ишлэл 15-9-р ишлэл энэ нь мөн түүний өршөөлийнх нь төлөө харь үндэстнүүд Бурхныг алдаршуулахын тулд ажээ гэсэн. 자, 이 표면적 유대인 이스라엘 백성을 통해서 구원이 이방에까지 퍼져나갑니다. За энэ зөвхөн тийм ээ одоо юу гэдэг гаднах төрхөөрөө юу дээ гэж хэлэгдэж байгаа энэ хүмүүсээр дамжуулан энэ сайн мэдээ харь үндэстнүүдэд хүртэл тархсан байна. 유대인이라고 하는 어떤 불신앙의 사람들도 있지만 그러나 하나님은 그들을 통해서 그래도 크루토기를 만드시고 그들을 통해서 그리스도가 오게 하셔서 이제 이방인에게까지 구원 역사가 퍼져나가도록 역사하신다.
За бурхан тэр юудэ гэдэг ард түмнийг тийм ээ өөрийн одоо эрг ард түмэн болгон сонгоод тэдний тэр цул дорой байдал дундаас Христ төрөөд тэр Христээр дамжуулан тэр сайн мэдээ одоо дэлхийн ертөнцид түгээгдэж хариу үндэстнүүд хүртэл сайн мэдээ одоо түгээсэн байгаа. 결과적으로 약한 사람이라고 멸시해서 안 됩니다. Тийм учраас бид нар эцэст нь юу хэлэх гээд байна гэх юм бол тэр нөгөө сул дорой хүн хүчгүй хүн гэлээгээд бид нар тэр хүмүүсийг одоо дорд үзэж болохгүй. 하나님은 약한 사람을 통해서 강한 사람을 부끄럽게 하신다고 고린도전서 1장에 말씀했어요. Бурхан тэр сул дорой хүмүүсээр дамжуулан хүчтэй хүмүүсийг одоо ичээнэ гэж хэлсэн байдаг. 저와 여러분들도 처음에는 다 약한 사람들. Би бодоод бид бүхэн бүгдээрээ л анхандаа бас нэ адилхан сул дорой байсан. 그러나 우리를 통해서 또 다른 이방 사람들이 구원을 받게 돼요. А гэхдээ биднээр дамжуулан ахаад өөр харь үндэстнүүд хүртэл тийм ээ тэр өөр хүмүүс хүртэл аврагдах болно. 그게 우리를 향한 하나님의 계획입니다. Энэ бол бурханы одоо бидний талаар төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөө юм байх нэ. 이것을 깨닫고 우리가 그리스도를 닮아서 우리가 사명을 감당하도록 힘을 써야 돼요. Үүнийг бид нар тийм ээ ойлгоод энэ үүргээ гүйцэтгэхийн тулд энэ үүргээ биелүүлэхийн тулд бид нар бүгдээрээ хичээж зүтгэх хэрэгтэй. 여기 9절 하반절에 기록된 바 이름으로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다. За тэгээд 9-р ишлэлдэр юу хэлж байна вэ гэх юм бол иймд би хар үндэстнүүдийн дунд танд магтаалыг өргөн таны нэрийг би дуулна гэж бичжээ гэсэн байна. 이 시편 18장 49절에 나오는 말씀을 인용한 건데요. Энэ нь болохоор дуулал 18-ын 49-р ишлэлдэр байдаг байна. 자, 예수 그리스도께서 유대인 가운데 오셔서 그분을 통해 결과적으로 모든 이방 사람들이 구원을 받게 될 것을 언약한 말씀이에요. 약속한 말씀. Есүс Христээс сул дорой тэр юудэчдийн дунд төрөөд Есүс Христээр дамжуулан бүхэл харь үндэстнүүдийг аврах болно гэдгийг амласан одоо амлалтын үг байна. 어찌 보면 약한 유대인들이었지만 그 가운데서 하나님의 약속이 성취되고 그로 말미암아 하나님의 구원 역사는 완성되어 나가는 거예요. Хэдийгээр тийм эндээс харахад хэдийгээр бид нар сул дорой үндэстэн байсан ч гэсэн энэ маань бурхны амлалтыг биелүүлэхийн тулд тийм ээ бурхны амлалтыг одоо биелүүлэхийн тулд одоо сонгогдсон ард юм байна. 자, 여러분들 한번 좀 가만히 생각해 보면 기독교의 역사를 좀 가만히 들여다보면 та нарт ингээд Христ итгэгч нарын түүхийг ингээ бодох юм бол 여러분들 교회사에서 초대교회사, 중세교회사, 근세교회사가 있습니다. 교회사요. За чуулганы түүхийг харах юм бол одоо анхны чуулганы үед дундад зууны чуулганы үед 근세는 이제 최근에 어떤 기독교의 역사. сүүлийнх нь болохоор одоо орчин үеийн чуулганы түүх гэж ингээ гурван одоо чуулганы түүхийн үе байна. 자, 그 역사들을 가만히 살펴보면 Хэрвээ энэ чуулганы түүхүүдийг ингээ харах юм бол 자, 어찌 보면 유대인의 신앙에서 2000년 전에 예수 그리스도가 오시고 난 다음에 그리스도교가 생깁니다. за 2000 жилийн өмнө тийм үү Христ ирснээс хойш Христийн чуулганы түүх одоо тэр үеэс эхэлж байгаа. 자, 초기에는 그 기독교가 1세기, 2세기, 3세기가 지나가면서 많은 고난과 핍박 가운데 이제는 교회가 자리를 잡았는데 로마를 통해서 어찌 보면 기독교가 선포됩니다. 세계에. За бид нар Христийн чуулганы одоо Христийн тэр чуулганы түүхийг харах юм бол 1 2 3 дугаар зууны үед маш их хавчагдаж тийм ээ байсан бөгөөд Ромын тэр одоо эзэнт гүрний үед тийм одоо маш их одоо сайн мэдээ одоо газар сайгүй одоо тархсан байгаа. 그런데 콘스탄틴 대제가 로마의 기독교를 공인한 뒤로부터 그때부터 이제 중세 시대까지 어찌 보면 초기 기독교의 시대부터 중세 교회까지 교회가 많이 타락했어요. За тэгээд Константины нөгөө нэг шашны шинжилгээний хөдөлгөөн эхлэснээс хойш одоо ямарсан анхны чуулганы нэг үеэс тэр дундад
чуулганы тэр дундад зууны тэр чуулганы үе хүртэл чуулганууд бол одоо маш их одоо замаа одоо завхарч эхэлсэн байгаа. 자, 유독 중세 시대에 얼마나 많은 교회가 부패했습니까? 로마 교회가. За тэгвэл дундад зууны тэмээ тэр чуулганы түүхийг харах юм бол тэр үед хичнээн их чуулганууд одоо замхарч одоо юу гэдэг замаа алдаж одоо алдсан болоо. 못 쓰니까 버려야죠. 네? 못 쓰니까 버려야지. За 로마 교회가 타락했으니까 버려야지. тэр Ромын чуулган үнэхээр маш их одоо юу гэдэг гим чанартай болсон учраас тэд нарыг цаашд нь одоо авч явж ашиглаж болохгүй учраас одоо хаях хэрэгтэй байсан. 근데 기독교의 역사를 보면 А гэтэл Христ итгэгчдийн одоо тэр Христ итгэгч нарын тэр чуулганы түүхийг харах юм бол 죽은 꽃입니다. 로마 교회는 죽은 꽃. за 썩어버린 열매하고 똑같아요. Христэд итгэгч нарын түүхийг хувьд харах юм бол Ром бод одоо өгсөн цогцостой адилхан үе одоо тэр үед. 근데 거기서 작은 싹이 나는. Гэтэл тэр дунд жижигхэн нахиа одоо ганц нахиа ургасан. 그게 종교 개혁입니다. 종교. Тэр болохоор нөгөө шашны шинжиллийн хөдөлгөөн тэнд бий болсон. 루터도 Лютер 천주교 신부였어요. 로마 Лютер хүртэл Ромын католикийн шаш одоо юу гэдэг сүмийн одоо зам байсан байгаа. 그런데 루터가 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 진리 하나 깨닫고 로마 캐톨릭에서 다시금 교회로 바로 세워놔. Гэтэл Лютер тэмээд зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэсэн ганцхан энэ үгээр дамжуулаад Ромын католикийн сүмээс тэр гарч одоо юу гэдэг чуулганыг дахин одоо жинхэнэ одоо сэргээж эхэлсэн байна. 로맨 캐톨릭이 샤머니즘으로 변질됐지만 미신으로 온갖 불신앙의 모습으로 변질됐지만 그런데 하나님은 그 약한 것들을 버리지 않고 오랜 세월이 지나가면서 거기에서 다시 싹이 트게 만들어서 바른 교회를 세워놔. Ромын католикийн чуулган одоо тэр дундад зууны үе хүртэл маш их замхарч тэмээ гимт чанартай болж за бүр нөгөө бараг л одоо бөөлхөн холгүй тийм ээ одоо хит одоо эд шидийг дагдаг ч юм уу баримтлагдаг болсон гэсэн бурхан тэр сул дорой нөхцөл байдлыг нь харан тэднэрт төвчээртэй хүлээцтэй хандснараа эцэст нь тэдний дундаас жинхэнэ тэр чуулганыг тийм ээ бий болгох хүртэл одоо бурхан хүлээцтэй байсан байгаа тэдний харж байсан. 결과적으로 우리 개신교는 로맨 캐톨릭이 깨닫지도 못했던 초대교회의 바른 생활, 성령의 역사를 통해서 바른 진리, 바른 삶을 깨닫고 우리가 지금 영화의 면류관을 쓰고 있는 거예요. За тийм учраас бид нар өнөөдрийн одоо бидний одоо сурч байгаа тийм одоо протестант буюу одоо энэ уламжлалт Христ итгэгч нарын хувьд бол тэр Ромын тэр одоо юу гэдэг үзлийг хаян жинхэнэ тэр бурхны үгийн дагуу явж байна. 타락한 유대인들 그 할례 수종자로 예수님은 오셨지만 결국에는 하나님의 약속을 성취하고 이방인의 구원을 이루시잖아요. За гим нүгэлд авсан юудэчүүд тийм ээ хэдийгээр одоо хөвч хөндүүлэгчдийн болон зарц болон Есүс Христ хэдийгээр тэнцээ төвсөн ч гэсэн тэр бурхны хүслийг бурхны тэр төлөвлөгөөг биелүүлэн одоо биелүүлж одоо бурхны амлалтыг биелүүлсэн байна. 이처럼 개신교도 로맨 캐톨릭이라고 하는 타락한 중세 이런 교회들이 있었지만 거기에 종교 개혁을 통해서 새롭게 또 하나님의 구원 역사를 이루어 나가게 된 것을 보면 참 하나님의 역사는 특별하구나라는 걸 깨달을 수 있어요. Бид нэр эндээс мэд дундад зууны үе хүртэл чуулган үнэхээр одоо чуулган үнэхээр замхарч гим нүгэлтэй болсон ч гэсэн тэр шашны шинжилэлтээр дамжуулан шашны шинжилгээний тэр сэргэлтийн хөдөлгөөнөөр дамжуулан одоо жинхэнэ чуулган буюу тэр бурхны үгийг үг одоо эндээс өгөгдсөн юм а жинхэнэ чуулган одоо тэндээс үүсэж гарсан юм а гэдгийг бид нэр эндээс бас харж байна. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 우리가 자, 어떻게 보면 연약한 자들을 보듬고 기다림의 시간을 가지는 것은 중요한 모습입니다. Тийм учраас бид нар сул дорой нэгний одоо хаялгүй тийм ээ тэднийг тусалж одоо асарч одоо халамжлах нь бас бидний нэг ёсны одоо хийх ёстой ажил мөн байх нэ.
또 15장 10절에는 또 가로되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 За тэгээд 10 дугаар ишлэлдэр тэр дахин харь үндэстнүүдээ түүний ард түмэнтэй хамт баярлцгаая гэсэн. 그 신명기 32장 43절의 말씀을 인용한 거예요. 신명기 신명기 32장 43절. За энэ нь болохоор 32-장 43. За энэ бол энэ 10 дугаар ишлэл маань болохоор дид хууль 32-ын 43 дугаар ишлэлийг одоо ашигласан байгаа. Дид хууль 32-ын 43 дугаар ишлэл. 예수님으로 말미암아 구원받은 이방 사람들이 본래 하나님의 백성이었던 이스라엘 백성들과 함께 하나가 되어서 즐거워할 것을 예언한 말씀입니다. 네. 자, 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 이방 사람들, Есүс Христээр дамжуулан аврагдсан харь үндэстнүүд 이방 사람들이 본래 하나님의 백성이었던 이스라엘 백성들, 그들과 하나가 되어서 같이 하나님께 영광을 돌리게 될 것이라는 예언이라고요. За тэгвэл энэ одоо дид хууль 30 биш энэ одоо 10 дугаар ишлэл маань юу хэлээд байна гэх юм бол Есүс Христээр дамжуулан аврагдсан харь үндэстэн хүмүүс тийм үү? А гэтэл угаасаа нөө Бурхны ард түмэн болон сонгогдсон байсан юудэчүүдтэй нэг дуу хоолойгоор нэг дүрслэлээр Бурханд алдрыг өргөхийг одоо илүүхүүлж 우리가 로마서 10장 11장 말씀 알죠? Ром 10-ийн 11-р ишлэлийг бид нар мэднэ тийм ээ. 자, 이방 사람들이 자, 유대인들이 교만해서 그 구원의 복음이 이방으로 넘어갈 때 사도 바울이 얼마나 고통스러워하는 것인가 우리가 느껴볼 수 있었잖아요. Бид нэр тэр 10 дугаар бүлгээс суралцахад тийм ээ үнэхээр харь юудэчүүдийн одоо гим нүглээс болоод юудэчүүдийн тэр дөрөв зангаас болоод харь үндэстнүүдэд сайн мэдээд одоо шилжснээс болж одоо Паул хичнээн их одоо шанарч байсан бэ гэдгийг бид нэр харж сурсан. 처음에 사도 바울에겐 큰 고통이 있었지만 Анхандаа Илч Паулын хувьд үнэхээр их маш их зовлонтой байсан боловч 그러나 이제 11장 후반절에 가면서 사도 바울은 하나님께 감사하는 거예요. тэгээд 11-р бүлгийн одоо төгсгөл хэсэг рүү очих юм бол Илч Паул Бурхны өмнө одоо талархдаг байгаа. 자, 복음이 유대인을 떠나 이방으로 간 것은 유대인으로 하여금 자기를 돌아보게 하는 하나님의 메시지가 거기 숨어 있습니다. Юудэчүүдээс тийм ээ сайн мэдээ харь үндэстэн рүү шилжин очсон нь тийм ээ юудэчүүдийг өөрсдийгөө эргэн хараад Бурхны өмнө ирээсэй гэсэн одоо нэг Бурхны тэр ажил юм а гэдэг тэр мэдсэн. 결과적으로 유대인의 충만한 수가 다 차면 다시 유대인의 남은 자들이 돌아올 것이라는 희망을 발견해. Энэ маань өөрөөр юу гэсэн үг вэ гэвэл харь үндэстнүүдийн дундаас Бурхны сонгосон хүмүүсийн тэр тоо хэмжээнд одоо гүйцэх юм бол ахаад тэр юудэчүүд дахин Бурхны өмнө ирэх тэр үлдсэн хүмүүс нь Бурхны өмнө ирэх ийм боломж олдно гэсэн үг байна. 그래서 사도 바울은 그런 하나님의 뜻을 깨달은 다음에 다시 희망에 붙듭니다. Тийм учраас Илч Паул Бурхны энэ хүслийг ойлгосны дараа дахин түүнд одоо найдвар тийм ээ юудэчүүдийн талаарх тэр найдвар түүнд төрсэн байна. 자, 우리가 하나님의 교회를 세워나갈 때도 현재는 약한 사람이 있지만 그러나 그 약한 사람들이 언젠간 돌아와서 우리와 더불어 같이 하나님의 나라를 세우고 하나님께 영광을 돌릴 것이다. 그런 희망을 가져야 합니다. Тийм учраас бид гэсэн Бурхны улсын хувь, Бурхны иргэдийн хувьд тийм ээ дараа гэсэн одоо тэр юудэчүүдтэй хамт бусад хүмүүстэй хамт гэсэн нэгдээд Бурханд алдрыг өргөж Бурхны улсын төлөө хамтран зүтгэх болно гэсэн тэр найдварыг өөрсдийнхөө дотор бид нар гэсэн тээх хэрэгтэй байна. 또 11절 말씀도 동일한 말씀이에요. За 11-р ишлэл маань хүртэл яг л адилхан ишлэл. 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 저를 찬송하라. За мөн дахин бүх харь үндэстнүүдээ та нарын эзнийг магтацгаа. Бүх ард түмэн түүнийг магтах болтугай гэжээ гэсэн. 시편 117편 1절 말씀입니다. Энэ нь болохоор дуулал 117편 네, 1절. дуулал 117-гийн 1-р ишлэл, дуулал 117-гийн 1-р ишлэл дахин. 자, 이 말씀도 모든 열방들이라는 것은 모든 이방 사람들이잖아요. Мэдээж бүх харь үндэстнүүдээ гэж хэлж байна тийм ээ бүх үндэстнүүдээ гэж. 이방 사람들이 예수 그리스도로 말미암아 구원받아서 하나님께 찬양을 돌리는 겁니다. Тэгвэл тэр харь үндэстнүүд бүгдээрээ тийм ээ бурханд Есүс Христээр дамжуулан бурхан руу эргэж ирээд бурханд алдрыг өргөх юм аа. 자,
여기 모든 백성들아 저를 찬송하라 하였을 때 여기 모든 백성 속에는 이제 이스라엘 백성들과 같이 이방 사람이 하나가 되어서 모든 백성들이 된 거예요. За тэгвэл энэ 11-ийн төгсгөл хэсгээр тэр бүх ард түмэн түүнийг магтах болтугай. Тэгвэл бүх ард түмэн гэж хэнийг хэлээд байна гэх юм бол харь үндэстэн төдийгүй юудэчүүдийг тийм ээ. Ерөөсөө бүх гэж орж болох нь бүх одоо үндэстнүүдийг хэлж байгаа. 예수 그리스도를 통해서 이방 사람과 유대인이 다시 하나가 되어서 하나님께 영광을 돌릴 것이다. 그걸 예언한 말씀이죠. Тэр Есүс Христээр дамжуулан юудэчүүд одоо харь үндэстнүүд нэгдэн тийм ээ дахин бурхны өмнө нэгдэж тэр алдрыг өөрөхийг урдчлан одоо иш үзүүлж хэлсэн байна. 또 12절 말씀 12 дугаар ишлэл 여기 이사야 11장 1절의 말씀을 인용한 겁니다. 11장 Исая 11장 1절 11-ийн 1-р ишлэл Исая 자, 그 말씀을 인용한 거예요. 11-ийн 1-р ишлэлийг ашигласан байгаа. Исая 11-ийн 1. 이것도 같은 말씀입니다. Ер нь л яг л адилхан одоо 이사야가 가로되 이새의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라. За 12 дугаар ишлэл Исая дахин Есийн үндэс гарч ирнэ. Харин үндэстнүүдийг захирахын тулд босох түүнд харин үндэстнүүд найдах болно. 이새의 뿌리라고 그랬죠. Есийн үр одоо Есийн үндэс гэж хэлж байгаа тийм ээ. 이새가 누굽니까? Тэгвэл Ес гэдэг маань хэн блэ? 자, 다윗의 아버지죠. Давидын аав тийм ээ. Давидын эцэгийг хэлж байгаа. 자, 다윗의 후손을 통해 예수 그리스도가 오셨죠. За Давидын үр удам тийм ээ Есүс Христ төрсөн. 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이는 예수 그리스도입니다. За тэр харь үндэстнүүдийг авар захирахын тулд босох гэж байгаа. Тийм босох түүнд гэж. Тэгвэл тэр харь үндэстнүүдийг захирахын тулд босч байгаа тэр хин бэ гэмэд Есүс Христийг хэлж байна. 모든 이방 사람들이 예수님을 믿고 예수님께 소망을 줄 것이다. 그것을 예언한 말씀이에요. За тэгвэл тэр Есүс Христэд бүхий л харь үндэстнүүд итгэж найдах болно гэдгийг одоо урьдчилан иш үзүүлж хэлж байна. 자, 이런 약속이 참 어떻게 보면 약한 사람을 통해 시작되어서 하나님의 약속이 예수 그리스도를 통해서 완성되어 나간다고 하는 것을 이렇게 말씀한 겁니다. Ийм амлалт тийм ээ одоо ийм амлалтууд Есүс Христээр дамжуулан энэ амлалтууд биелэл болж бүрэн төгс биелэгдэх болно гэдгийг одоо хэлж байна. 그렇기 때문에 우리가 약하다고 멸시하지 말고 Тийм учраас бид нэр сул дорой байлаа гэж тэднийг дорд үзэлгүйгээр үл 때로는 томсохгүй. 품고 기다려주고 Бид нэр заримдаа тэр сул дорой хүмүүсээ төвчээртэй хүлээж 자라나도록 인내하는 것이 중요합니다. тэднийг өсөж чадахын тулд бид нэр хүлээжтэй хандах нь одоо маш чухал байна. 그럼 결과적으로 하나님의 뜻이 성취돼요. Хэрвээ тэгэх юм бол эцэст нь үр дүнд нь яах вэ гэвэл Бурхны хүсэл биелэлээ болох болно. 우리가 처음부터 자라난 사람은 하나도 없어요. Тэр анханасаа л шууд өссөн тийм ээ одоо хүн гэж байхгүй. 하나님이 어느 정도 시간이 되고 때가 되니까 우리를 자라나게 하셔서 하나님의 일에 쓰시잖아요. Бурхан биднийг бас бидэнд бас тохирох хэмжээний одоо тохирсон цаг хугацаа өгөөд биднийг хүлээжтэй хандсан учраас бид нар өнөөдрийн энэ хэмжээнд өссөн байгаа. 우리 신학을 공부하는 여러분 모든 사람들이 다 처음부터 예수 믿었어요? Тэгвэл одоо манай оюутнууд тийм ээ бүгдээрээ шууд анханасаа Есүст итгэсэн байсан уу? 그렇지 않죠? Үгүй тийм ээ. 나도 지금 내가 몽골 선교하지만 내가 언제부터 몽골에 대해서 잘 알고 내가 몽골에 선교할 줄 알았어. Би одоо Монголд хэдийгээр тийм ээ сайн мэдээ түгээгээд ингэж үйлчилж байгаа гэсэн би өмнө нь Монголд одоо ингэж сайн мэдээ түгээж Монголын талаар ингэж сайн мэддэг болно гэж хэн одоо мэдэх вэ тийм үү? 나는 전혀 생각하지 않았던 그런 세계가 지금 만들어지고 있는. Би ерөөсөө нэг ч удаа бодож байгаагүй төсөөлж байгаагүй тийм ээ тийм ертөнц одоо миний хувьд бий болсон байгаа. 그러나 이러한 일들을 통해서 여러분들을 만나고 여러분들이 저와 한 마음과 한 뜻이 되어서 바른 교회를 세우고 하나님의 영광을 드러내는 일, 이 일을 하나님은 같이 해나가십니다. Гэхдээ энэ зүйлсээр дамжуулан тийм ээ бид нэр зөв замаар явж Бурхан биднийг өнөөдөр ингэж босгон байгуулж байгаа юм аа. 오늘 저와 여러분들이 이러한 모든 일에 같이 오늘 여기 말씀을 통해서 우리가 들은 것처럼 협력해 나가고
때로 약한 사람이 있으면 그 사람들을 기다려줘서 같이 또 하나님의 구원 운동을 해나갈 수 있도록 해야 되겠습니다. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн сурсан үгийнхаа дагуу байж бид нар хамтдаа тийм ээ хамтран зүтгэж бурхны авралын төлөө хамтран ажиллах хамтран урагшлах хэрэгтэй байна. 여기 가만히 보니까 쉬지도 않고 지금 달려왔어요. За ерөөсөө амрахгүйгээр өнөөдөр энэ цаг яваад ирлээ. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 궁금한 거 있으면 여러분들 질문하세요. асуулт байвал та нар асуугаарай. 자, 여러분들 궁금한 거 있습니까? Асуулт байна уу? 자, 역시 궁금한 것이 없어요. 너무 쉽게 가르쳤어. Маш амархнаас асуухаар бүгдээ ойлгоод авах шиг байна. Асуух байхгүй шиг байна. За даалгавруудаа сайн хийгээрэй. даалгавраа сайн хийгээрэй. 자, 여러분들 지난번 제가 몽골에 갔을 때 우리 토손 챙겔의 민드바야르 뭉쿨 둘 이렇게 또 잉크바야르 여러 또 믿음의 같은 형제들을 만나게 돼서 너무 감사해요. За тэгээд өнгөрсөн удаа Монголд очоод тосон цэнгэлд очоод тийм ээ мөнгөнд минд баяр мөнгөнд туу энэ баяргээд бас босоод эцгийн ах トゥ нартай уулзсандаа маш их баяртай бас талархаж байгаа. 부족한데도 이렇게 따뜻하게 맞아주시고 또 좋은 음식을 대접해서 너무 감사합니다. А тэгээд хэдийгээр сул дорой байгаа ч гэсэн тийм ээ намайг сул дорой намайг маш сайхнаар дулаан халуун дулаан зүрх сэтгэлээр өгтөж аваад амттай хоол хүнсээр дайлсанд баярлаа. 또 타르항에 있는 우리 믿음의 권속들 Дарханд байгаа бас манай эцэглийн ах дүүс тийм ээ хамтрагч нар маань. 또 앵토야나 남스레자우 За бас инхтя бодоод намсраж оюутнууд. 여러 사람들 같이 만나게 돼서 너무 감사하더라고요. Тэгээд үнэхээр тэр оюутнуудтайгаа бүгдтэй нь уулзсанд үнэхээр талархаж байгаа. 우리가 하나님의 나라를 위해서 같이 끝까지 잘 힘내게 나가야 되겠습니다. Бид нар бурхны улсын төлөө эцэг хүртэл хамтдаа зүтгэх хэрэгтэй байна. 자, 오늘 여기까지 좀 하죠. За бид нар өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 우리 한번 기도 한번 하시자고요. За бүгдээрээ залбирцгаая. 제가 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхны эцэг минь тань талархаж байна. 우리가 믿음의 세계에서 하나가 되게 하시고 Биднийг итгэлийн ертөнцид нэг болгож 바른 진리를 배우고 같이 세워나갈 수 있도록 인도하심을 감사합니다. зөв үннээс суралцаж хамтдаа бие биенээ босгон байгуулах нь удирдах байгаа талархаж байна. 이를 협력하는 모든 믿음의 권속들을 붙들어 주시고 Энэ ажилд хамтран зүтгэж байгаа бүхий л итгэлийн ах дүүсийг минь та өөрөө харж. 우리를 통해 몽골뿐만 아니라 온 세상에도 하나님의 진리가 바르게 세워나갈 수 있도록 역사하시옵소서. Биднээр дамжуулан Монгол төдийгүй энэ бүхий дэлхийн ертөнцид бурхны гайхалтай үнэн ажиллаа хийж чадхад та туслаач. 이를 통해 온전히 하나님께 영광이 되게 하여 주시옵소서. Үүгээр дамжуулан бурханд үнэхээр бүрэн алдар нь өргөгдөж та туслаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 아멘. 감사합니다. За баярлаа. Ирэх